ኢሳር ሌሎችን መምረጥ ከኛ በላይ ማስቀደም والحمد لله رب العالمين اللهم إني أحمدك استزادة لفضلك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك وأحمدك حمد عبد مغمور بعطائك مشمول بحلمك يحيا برحمتك ويعيش في ظل عفوك فلك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى وأحمدك حمدا يليق لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على خير خلق الله أجمعين على عبدك ونبيك خاتم رسلك سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يزاري استمرتاتشن يدور حول وصية الله ووصية رسوله الكريم الله سبحانه وتعالى بقرآن لي بتدقاقامي أدرى بالو قالنا نبياتشنم صلى الله عليه وسلم حديثاتشو لي أمتاتشون أدرى بالوت نتقب لي هنا لما نشكركرو حول قضية التقوى سلا تقوى هنا الله سلمت تنكك نبياتشن صلى الله عليه وسلم تالاكون صحابة وصية من سيلو ستوت اتق الله حيث ما كنت يتم بوتا هنا الله انفرو يتم هنا سلا تقوى هنا لمن نقاقرو بسوست نطبوش لي نشكركرالن اولا ما معنى التقوى تقوى ترجموا معنا ومن دنو ثانيا وما ثمرات التقوى تقوان يهوت رمجاتشو يادرقو سوچ مياغنيو التروفات مدنو وما هي ثمرات التقوى يتقوى فريو مرتو من دنو ثالثا وما هي طريق التقوى يتقوى قداناس وده تقوى من الدارس بت منقد يتونو تقوى ما نادرقالن أسأل الله التوفيق والإخلاص والصواب الله يوفقن التقوى وصية الله للأولين والآخرين هي تقوى الله سبحانه وتعالى لقدمت هزبوت جميهن لنيا يستأنا وصيانو أدرانو معنى نبي الله سبحانه وتعالى أي لكم هزبوتشون بتقوان ديستنكك يعززو بهن انجي الله قرآن لمن الال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كنا انتبه فيت يعلفوتن يمسعف بالبيتوتشن عدراب لنا وإياكم أن انتنم أن اتقوا الله تتنككوا تسنل الله فروت سنل له اللوم نبيات وچيتسط عدرانو والتقوى وصية الله للناس أجمعين كزيهم سفابلو الله سبحانه وتعالى تقوان لا يتنيوم يسولج زر لمسلمهم لكافرهم يتسط عدرانو يقول الله مولى عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم أن أنت سوجهي كيتاتشون تتنككت واخشوا يوما ياتشن كنفرات يتوقع الناتشي لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا أبات للج من مما يتكمبت لج لأباتو من مما يتكمبت كان الله واخشوا يوما ياتشن كنفرات لنا الله الدنيا علي لج بيتامم أبات أني كأدمه لموت الله نميلو بيتشجر أني للراب الله نميلو أخر علي أما في الآخرة نفسي نفسي كلهم نفسين ነው የሚለው ራሱን ለማዳን ነው የሚጠራው يوم القيامه منو ለያንዳንዱ የሚያብቃቀው ጉዳይ አለው وقد ورد في الحديث حديث ملي نبياتنا صلى الله عليه وسلم عند استلالفوت أن الوالد يأتي إلى ولده ويقول عند أبات يوم القيامة علي بزاس جناكي زمن የሚያግዘው ሰው ይፈልግና እየሮጠ ወደ ልጁ ይመጣል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ወለዲ አንተ ልጅ اسالك بحق ابوتي لك በአባትነት ሐቄ መብቴ ጠይቀሃለሁ ሐሰነተን ሌላ አይደለም የሚጠይቀው አንዲት ሐሰና اثقل بها ميزانين ما دفعበት ስራ ይመዘናል وندع الموازين القسط ليوم القيامه ፍትሃዊ ሚዛን አለ የሰው ልጅ ስራው የሚመዘንበት ቀን አለ እባክህ አንዲት ሐሰና ስተኝ ሚዛኔን ልድፋበት ይለዋል
ልጁ ደግሞ ያን አባቱን ውለታ ረሳ ምን ይላል فيقول نعم يا أبتي أو أباتي ያንተ ውለታን ይረሳል እንዴ لقد أحسنت تربيتي وكسوتني وأعطيتني وأطعمتني أو أبلتهኛል አጠጥተኛል ተንከባክባ አሳድገኛል ولكن ነገር ግን ይለዋል أسألك بحق بنوتي لك በልጅነት ሐቅ ይጠይቃል ዱንያ ላይ ብዙ ውለታ ውለልኝን እዚችን ባክ አንድ ውለታ ውለልኝ በልጅነት መብት ይጠይቃል حسنة أثقل فيها ميزاني أثقل بها ميزاني ميزاني نمدفعبت عندي حسنة أباتي باك ستي الدنيا لي ولا تولى اللي يلوان فيتفرقان ولدتم الله يالو كباد كنو الله من قال واخشوا يوما ياتشن كم فرات الله أنت تنككو ياتشن كم فرات لنا يوم القيامة ياندان مياسجنك قد يالو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يانداندو كابات كنات كلجو كمستو ميشبت كانو لمندن لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه يوم القيامة ليانداندو سو شأن يراسو يونو قد يالو يغنيه كليلا وميابكاكا هنا ما ننم ما يردابت كانو الله من على واخشوا يوما ياتشن كم فرات سيل الله أسكدمو بتقوى أدرالا كزيهم تأبب أدرجو كسول لجوج تأبب أدرجو لمؤمنو وصية ستة وأوصى الله المؤمنين بالتقوى مؤمنو شنم بتقوى أدرالاتشو لم مؤمنو شنم تروت الراتشو لأنهم صفوة خلق الله مرتي الله فطروش مالت النسوناتشو لأنهم آمنوا بالله ورسوله بالله نبى ملك تنيامن سلهونو نسون أدرالاتشو دقاقمو بتقوى يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى من إلال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن أنت يأمناتشه مؤمنان هوي الله تتنكقت ولتنظر نفس ما قدمت لغد نفس لنجا ياسقدمچون تملكت لنجا من اسقدماچوال انت مؤمنان ምንድነው ያስቀደምነው ሶላትህ እንዴት ነው ዒባዳህ እንዴት ነው ልጆችን ተርቢያ እየሰጠህ ነው ወይ ከሐራም ርቀሃል ወይ ለነገ ያስቀደማችሁትን ነፍሳችሁ ተመልከት ይላል ነፍሳችሁ ሙሐሰብ አድርጉት سيدنا عمر رضي الله عنه من ይላሉ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ነፍሶቻችሁ መርምሯት كالله في تقربا كممرمروا بفيت وزنوها مزنوات قبل أن توزنوا كمم كالله في تقربا كممزنوا بفيت الله من قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد لنجي يسقدمت النفس تملكت كذا بتقوى جرس واتقوا الله انت تنككت إن الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى بمتسرت نجر يوست أواكين خبير نو يوست أواكين بما تعملون بمتسرت نتبلي فروين أن انت تنككون إلى الله سبحانه وتعالى مؤمنا الله لبتشال من نتلو تروا إلى الله علماء وشو اتشي اتقي الله متبالو قال إذا وجهت لأهل الإيمان تهز نياط القلوب إيمان لا لو سو اتقي الله ملكال كتلك كبت لبون يا ردوان اتقي الله كبار قال لي مؤمن يفرال إن كسمى بوهال الله ما مسعيشل اتقي الله مالت احذر بأس الله مالت يا الله انك تفرع احذر عظمة الله يا الله انت لك انك تفرع عند مالتنا مؤمنين سيساما يقومان أرى الله انفرع كتوال مؤمن كزوريا مرة مدى يساكالتهم وأما الكافر كافر ما وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم كافر اتق الله انفرع يتوال قزي بونجل لي ما مزوني كتلا أخذته العزة بالإثم مالت من مالتنا يعني يعتز بأن يزني يعتز بأن يمارس المعصية وانجل بمسرات لينو جراش من نساسة الله انفرات له الله نايفرا يه كافر بحرينه مؤمنوش كن الله هيك الساسي سلامي تقماتشو الله منال دقمو تقوانا وردو كلا يتقوا الله كتاج يتقوا الله كلا كتاج شاطر وصية ستاتشو الله سبحانه وتعالى ولهذا الله إن كافر اتقي الله سبالي التقبلوا من هذا فحسبه جهنم لسو بكيونو جهنم ولا بئس المهاد من طافا من يسكفا በጣም የሚገርመው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን ወሲያ ሰጠ ሙእሚኖችን ሰጠ ከዛም ጠበብ ያደረገ መጣና ወአውሰላሁ ረሱለሁ الكريم بالتقوى
الله سبحانه وتعالى حتى نبياتنا صلى الله عليه وسلم اتق الله اللهم فراسي روسيه يسطاچوال نبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كآدم ልጆች ውስጥ በላጭ فطور رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم التقوى يسول ልጆችን ተቅዋን ያስተማረን ታላቅ ነብይ الله اتق الله انت اللهم فريلاچوال علماء من يلالو إن الله خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم إلا الرسول الله سبحانه وتعالى إيان قاندو النبي بسمون يعناقر بسماتشو نبيون قم بسماتشو على ناقراتشو قرآن لي من على الله سبحانه وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلك أنت نوح السكو يبيت سبك في العدل مالاتشو نوح بلوت الراجو بسماتشو يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أنت إبراهيم المهن أونت بالهال يا إبراهيم أعرض عن هذا بسماتشو أنت إبراهيم يالنو نبي الله موسى أن الله سبحانه وتعالى بسماتشو نتراتشو يا موسى أقبل ولا تخف أنت موسى تملس أتفرى موسى بلو يتراتشوال يا يحيى خذ الكتاب بقوة أنت يحيى لا زكريان لج يا عيسى نبي الله عيسى من قالش أنت عيسى أنت قلت للناس لسوش بالأهل اندي بسماتشون يتراتشو يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى كل النبي يشكر على الله بسماتشون يتراتشو وما في القرآن يا محمد قرآن لي محمد أنت محمد ميلك قال يلم الله بكبرنا ميتراتشو يا أيها النبي أنت يا نبي هوي إني نبي هوي يا أيها الرسول يا أيها المزمل أكبرونا بر ميتراتشو الله يهن تلاك نبي عرش درسو يمتوت تلاك نبي عرش سيوتو نبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتحى لي سيدرسو جبريل من يا محمد تقدم أنت هد أني كذيبا لي بنكساكس يجيتاي نور يقاطلني على جبريل عليه السلام جبريل رقت مدرك رقت أمتو نبياتي صلى الله عليه وسلم يتعلق نبي له يقول ابن تيمية له حوض مورود حوض يوم القيامة يستطاعوال وله لواء محكود ومقام محمود يوم القيامة نبيات الله نفسي سي بميلبت وقت ساعت لي نبيونو يكبر مدرك ميستاچو مخلوق شفاعة ميستاچو لذي تعلاق نبي لذي تعلاق ملكتنيا الله بتقوى يعزاچوال سورة الأحزاب لمن على يا أيها النبي اتق الله أنت نبي هوي الله انفرا يلاچوال مفسروش من يلالو قال المفسرون ليس معنى هذا أن الرسول لا يتق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نهيتنككم مالت هذا ولكن قالوا علماء من قالوا لعظم منزلة التقوى ولعظم منزلة المتقين يتقوى درجة لما سيدنا يتكبروا تعلاق نبيين الله انفرا كتبالو اننا انتم أولى بذاك اننا انتم يقبالنا بتقوى مزتازز تلك درجة عند الله لياساين يتكبروا النبيون الله سبحانه وتعالى اتق الله سيلاززاچو متقوش ياللاچون درجة لما سيدنا إذن الله سبحانه وتعالى كنبي جمرو له اللهم وصية كسبت ما معنى التقوى تقوى معنى من دنا اتقي الله سيبا من مالتنا ترجم التقوى من دنا معناه ترجم أن تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله بأنتنا بالله قطعت ما أكل قردوش للتارجن وقاية مكلاك للتادرجنو بأنتنا بالله قطعت ما أكل يعززان خير بمسرات كمطفو بمراك قردوش للتادرجنو بأنتنا بجهنم ما أكل بأنتنا بالله قطع ما أكل وقاية مكلاك للتادرجنو علموش كسلفوش جمرو يتلاقي بتقوى لي ترجوم تنتاني ستوال كتلاكو صحابيك أبو الدرداء جمرالن أبو الدرداء ولا تشتاقوا تلاچو أبو الدرداء من إلال 3 أحبهن ويكرههن الناس إلال أبو الدرداء صوست النجر أني وداتشوالو سيسو لجنيت ألاتشوال إلال وقالوا ما هي يرحمك الله إنما ناتشوسكي نجرن قالوا قال الفقر والمرض والموت يا أبو الدرداء إيتا تملكته دهنة بشتاننا موتن أوداتشوالو قالوا كيف تحبهم والناس يكرهونهم يسو لجو لا يتألّو انديت عند النزي سوست النقر تودى اللهالوت أبو الدرداء من قال الفقر أحبه تواضعا لربي دهنتنا ما مودو لقيتي لمتنا النسن تنش كيس سيمولا لا خود سيمولا كورا تلالا بسوم لي بقيتهم لي الرآه استغنى بك اندونك سلم التعسب تبقى قال لك الله
ድህነትን የምወደው ለጌታዬ ለመተናነስ ነው وأما المرض በሽታን ደሞ የምወደው አለ ተክፊሩ لخطيئتي ወንጀል እንዲያጥብልኝ ነው የሰው ልጅ በሽታ ሲታመም ነብዩ እንደተናገሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይም ሾህ ቢወጋው በዛ በሽታ ልክ አላህ ወንጀሉን ያጥብለታል ለዛ ነው እኛ የታመመ ሰው ስንገባ طهورን ኢንሻአላህ ምን ነው ልንጠይቀው ስናት አላህ አብሽር ሊያጣህራ ነው እንላለን በሽታ ማጠቢያ ነው አቡ ደርዳ ምን አለ ሶስት ነገር ወዳለው አንደኛ ድህነትን ለምን ለመተናነስ ሁለተኛ በሽታ ለምን ወንጀል እንዲታጠብ ሶስተኛ ወአመል መውቱ ሞትንም አምወደዋለ ለሊቃኢ ረቢ ጌታዬን ለመገናኘት አላህን ለመገናኘት ስል ሶስት ነገር የሰው ልጅ ይጠላቸዋል እኔ በጣም ወዳቸዋለሁ ይላል አቡ ደርዳ ይህ ታላቅ ሰሐቢ ተቅዋን ሲያብራራ ምን ይላል ተማሙ ተቅዋ كمال التقوى مولو تقوى مولو مالت أن يتقي الله حتى يتقيه من مثقال ذرة مولو تقوى مالت كذا الذرة كبنا نيها الجمر الله اللي تنككون يوانجل تنشتلك سهيل الله اللي فرون منه بثنش ومنجل يوم القيامة يتيقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة مثقال كبدتها ذرة بنان يمتعلم بتون يوم القيامة مزقول مسطر تستيرا تصفوا يملكته عليه سولج سلازي اللهن كبنان يجمروا لتنككون على أبو الدرداء تقوان سيابرار كتنشو ونجل جمر الله اللي تفرون يه تقوانو يلالو ليلو تلاكو صحابي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود من يلالو عبد الله بن مسعود لما استوق قصير القامة ቆመታቸው አጭር ነበሩ ይባላል አብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰዎች ቁጭ ብለው እሳቸው ሲቆሙ ቆመታቸው እኩል ነበር ከተቀመጡት ጋር دقيق الساقين እግሮቻቸው ቀጠንጠን ያሉ እጥር ያሉ ሰሃባ ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁ ነብያችን ግን ይህን ታላቅ ሰሃባ ሲያሞግሱት ምን ይላሉ من أراد أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل فليقرأه كعبد الله بن مسعود ይላሉ ቁርአንን እንደወረደ ጅብሪል እንዳወረደው አርጉ አሳምሮ መቅራት የፈለገ ልክ እንደ አብዱላህ ብን መስዑድ አርጉ ይቅራ ይላሉ ልክ እንደወረደ ነበር የሚቀሩት አሳምረው ትልቅ ሱሐቢ ናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከርቀት ሲመጣ አይተውት ምን አሉ ሙሊአ ኢማናን ሚን ሚሻሽ رأسه الى اخمس قدميه ኢማን ይላሉ ከራሱ ጸጉር ጀምሮ እስከ እግሩ ድረስ በኢማን የታጨቀ ነው ይላሉ በዛ ቆመታቸው ልክ ኢማን የተሞሉ ናቸው ይላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታላቅ ሰሃባ ናቸው አብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ذات يوم ارتقى الى النخل አንዴ ሰሃቦች ተሰብስበው ያለ የተምር ዛፍ ላይ ወጡ አብዱላህ ብን መስዑድ ሊቆርጡ ሲቁ ላይ ቆመው ያለ ንፋስ መጣና ጀለቢያቸውን ገለጠው ሲገልጠው እነዛ ቀጫጭን ባቶቻቸው ታየ ሲታዩ فضحك بعض الصحابه የተወሰኑ ሰሃቦች ፈገጋሉ نبي صلى الله عليه وسلم زر لنا وقال من قالوا أتضحكون من دقة ساقي بن مسعود بعبد الله بن مسعود كجاج نقروش نون دي متسقوت والذي نفسي بيدي نفسي بالجبونة شو الله ملا لهما عند الله أثقل من جبل أحد يا عبد الله بن مسعود النزي كجاج نقروش كو كالله زند كأحود ترى يبلت كبدتي مزنال الله أكبر እነዚህ ቀጫጭን እግሮች ትልቅን ሰው ነው የተሸከሙት ያንዳንዶቻችን እግር የዞን እግር ያለ ከአላህ ዘንድ ግን የትንኝ ክንፍ ያህል አይመዝንም እነዚህ ይሄን ትልቅ ሰሃባ የተሸከሙ እግሮች ናቸው እነዚህ ለይልክ የቆሙ እግሮች ናቸው ጂሃድ የወጡ እግሮች ናቸው ከኡሁድ ተራራ ለሐጅ ሄዳችሁ ሰው ኡሁድን ታቁታላችሁ ከዛ ትልቅ ተራራ የበለጠው መልካም አላህ ዘንድ ይመዝናል አላሁ አክበር ይህ ታላቅ ሰሃቢ ተቅዋን ሲያብራሩት ምን ይላሉ تقوى الله تقوى مالت أن يطاع ولا يعصى وأن يشكر ولا يكفر وأن يذكر ولا ينسى الله أكبر تقوى مالت لالو أن يطاع الله لتعززتنا ولا يعصى لا يمسوتنا الله الزهال لتسرع له لا تمسون هي تقوى نوعنو وأن يذكر الله لتستوسونه ولا ينسى لا يرسانه الله كيف تنسى ربك الله نترسوال هو اللي لتستوسونه وأن يشكر ولا يكفر الله ان لتامسجنوا نو لو على لسجا يلج يسرا يبيت وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها الله ولا لنسجا والله انقطرهم كطينነት ጀምረው ولا يكفر الله سبحانه وتعالى لا يكدو ለሰጠው ጸጋ لا ያስተባብለው ነው ይህ እንግዲህ አብዱላህ ብን መስዑድ የተቅዋ ማብራሪያ ነው
ታላቁ ሰሃባ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ተቅዋ ላይ ተጠየቁ ተቅዋ ምንድነው ተብለው ሲጠየቁ ምን አለ قال فهل سلكت واديا كثير الشوك ሾህ የበዛበት ሸለቆ አቋርጠህ ታውቃለህ እንዴ አሉት ለጠየቀው ሰው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ነው ይባላል قال نعم አዎ አቋርጬ አውቃለሁ ሾህ የበዛበት ሸለቆ አቋርጬ አውቃለሁ قال كيف صنعت እሺ እንግዳ ያን ካቋረጥክ እንዴት ሰራህ አለው አቡ ሁረይራ قال رأيت الشوك شوهن تملكتكت وشمرت وعزمت وعزلت حتى جاوزته لبسين أتبابك قفت أنالك شوهن دي وغاي بوتاي يمرتكو يتشاقركو تالا عبد الله أبو هريرة من قال ذلك التقوى تقوى مالتي هنا مريت بشوه تمولتال إذي غا يريبا شوه الله كذي غا يزين الله إذي يهميت شوه الله كذي إنا تباتي مامس شوه الله يان دي وغا تتنكك وانجل دينكا تتنكك مشلوك مالتنا تقوى معناو اندينا يلالو أبو هريرة قال ابن معتمد في شعره ابن معتمد يتشني أبو هريرة نقر لي تنستو من إلال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى الله أكبر خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وانجلن تنشونم تلكونم راكو تقوى مالت السنو واصنع سرع أدرق كماشن فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لكن دم الرامرسو شوه بمولابت أكاوي من الرامرسو تتنقق وندميرو اندزاه هنا ترامد تنشون تلكون وانجل ششتا لا تحقرن صغيرة وانجل تنشنو بله أتناكو فإن الجبال من الحصى جبال تلكو ترارا كمن دني تجنبو كتترنا كأفركون تراراكو የአፈርና የጠጠር ልጅ ነው ከነሱ ነው የተወለደው እነሱ ተሰብስበው ነው ትልቁን ተራራ ይፈጠሩት ወንጀልም እቺ ትንሽ ናት ስትል ትልቅ ወንጀል ይሆንና ያጠፋለገ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ እንደተናገሩት ስለዚህ የአቡ ሁረይራ የተቅዋ ማዕና እንዲያደርገው ነው ያስቀመጡት ኢዘን ተቅዋ ተቅየን ሆን ዘንድ ልንከተለው የሚገባ ጎዳና ምንድነው طريق التقوى የተቅዋ ጎዳና ምንድነው ወደ ተቅዋ የሚያዳርሰን ይህ ዑለማ ምን ይላሉ علمك بأن الله يراك يهديك إلى التقوى الله سبحانه وتعالى እንደሚያይ መረዳትህ ወደ ተቅዋ ይመራሃል አላህ ያየኛል ብለህ ስታስብ አላህ እንድትጠነቀቀው ትሆናለህ አላህን ከማመጽ ታቆማለህ يقول شعورك بأن الله مطلع عليك يهديك إلى التقوى الله سبحانه وتعالى ሙሉ እንቅስቃሴ እንደሚቆጣጠር መረዳትህ ወደ ተቅዋ ይመራሃል ወደ ተቅዋ ያመላክተሃል الله سبحانه وتعالى قرآن لي يهن سيعملكتن من إلال واتقوا الله انفرت إن الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى بنا انتري تقوت أتارينونا مراقبان من ردت الله يهين يعلميلون سميت وست ما صدر الله اندت تتنكا واندت فروا يدرقحل سلفوچاچن ያየን እንደሆነ ቀደምት የኢስላም አባቶች ሙራቀባ ላይ ትልቅ ቦታ ነበራቸው አላህን በጣም ይተባበቁ ነበር ሰይድና ዑመር 3 መውቂፍ አላቸው 3 ገጠመኝ አላቸው እነሱና ያለን كان عمر يتجول في الليل سيدنا عمر عندي ليلة لي ያው የሙስሊሞች አስተዳደር ዋና ፕሬዝዳንት እንደመሆናቸው የሚጠብቁን የሚያስተዳድሩትን አገር ደህንነት መከታተል አለባቸው እንዳሁኑ ባለስልጣን ተኝተው አያድሩም ለሊት እንቅልፋቸውን ትተው ይዞራሉ ሙስሊሙ የት ላይ ነው ያለው ምን ደረጃ ላይ ነው ርቦት ይተኛል ነው ምን ተፈጠረ ይዞራሉ ሲዞሩ وفي صباح الباكر نجات الكبابي فإذا به يسمع امرأة تقول لابنتها عندي النات للجوا يهونن قال ستاناغر سيدنا عمر يسمعلو من تلالچ امزوق اللبن بالماء ልጄ ሆይ ወተቱን በውሃ ደብልቂው ትላታለች በእንዲ በዛለት ሰው ውሃ ይደበልቀውና ብዙ ወተት ያስመስላል በዘመናችን እንዳለው ማለት ነው قالت እቺ صالح ልጅ ምናለት يا امه እናቴ ሆይ ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب قد منع الناس من مسك اللبن بالماء እናቴ ሆይ امير المؤمنين የሙእሚኖች አስተዳዳሪ عمر بن الخطاب ወተትን በውሃ መደበለቅን ከልክሏል እኮ ዛሬ አዋጅ ብሏል ለምን ምን ደበልቅ አለች እቺ ልጅ ግርናት ሴትናት قالت እናቷ ምናለች واين امير المؤمنين الان لا يرانا يتلاون المؤمنان مرينا يتينا العمر
እናንቺ ብቻ ነን እዚህ ቤት ውስጥ ያለን እባክሽ ደብልቂ ኩሉ الناس يمزقون فامزقي يا ابنتي አንቺ ልጅ ወይ ደብልቂ ሁሉ ሰው በየቤቱ እየደበለቀ አረ ማይኔ ላለች فقالت البنت التقية إيش الله فري لقى ست منالج إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا الناتي عمر كوبايين أهون يا عمر جيتا الله كويا يندنا الله أكبر مراقبة الله يعين البلو ماسب يه الله عند تتنكك ويا ترجعل الله يتكتاتلينو بله ماسب سيدنا عمر ልባቸው በጣም ተነካና ቤታቸው ወደ ልጆቻቸው ሰብስበው እቺን صالح ልጅ የሚያገባልኝ ማን ነው ምነው ሰይድና ዑመር እንደሚሉት እኔ አልዓረቁ ደሳሱ ይላሉ ዘር ይስ ከልጓም ይሰባል እንደምንለው ማለት ነው አላህን የምትፈራ ስለሆነች ከሷ የሚወጣው ልጅ አላህን ፈሪ ይሆንልኛል ብለው ስላሰቡ ልጆቻቸውን ሁሉ ካላገባቸዋት አንደኛውን ልጃቸው አመጡና እንዲያገባት አደረጉ ከዚች ልጅ ዘር ማን ወጣ عمر بن عبد العزيز أمستنيو خليفة المسلموች ከቀን መሪዎች ውስጥ አንዱ የነበሩት عمر بن عبد العزيز ከሷብራ ወጡ የተቀየ ልጅ ተቀየ ነው ዘሩን አጠፈልጎ ያገኘዋል አላህ يراك الله ያየናል በዘመናችን ያሳዝናል ወተት ኮንትራት የሚሸጠው ሰው ደብልቆ ነው ያመጣው ወተት ደግሞ ሻይ ቤት አፍልቶ የሚሸጠው ሰው ሌላ ውሃ ይደበልቅበታል ያ ይደበልቅ ስለማይመስለው አንድ ወንድም ያሳከኝ አንድ አባት ሻይ ቤት አላቸው ኮንትራት ያዙ የሻይ ኮንትራት እና ወተት ቋሚ ያመላልስላቸዋል ያ ኮንትራት የሚያመጣው ሰውዬ ውሃ ይደበልቅበታል እሳቸውም እንዲበዛልኝ ብለው ውሃ ደብልቀው ነው የሚያፈሉት ውሃ ገብቶ ወተት ብሎ የሚጠጣው ሰው ውሃ ጠጥቶ ይወጣል ከዛ እንዴ በጣም ሲቀጠንባቸው ይሄ የሚያመጣውን ሰው ጠሩትና ልጅ ሆይ አሉት ምን ነው እየተመካከረ ብንደበልቀው አሉት ሁለቱ አላህን ቢከዱ ያ ውሃን የሚያጠጡት ገንዘቡን ከፍሎ የሚጠጣው ሰው ያ ሰው ባያቸው አላህ አያያቸው ይህ አላህ አያየንም የሚለው ስሜት ስለከበበን ነው ይሄን የምንሰራው እና ወደ ተቅዋ የሚመራን ትልቁ ጎዳና ምንድነው አላህ ያየናል እኔና አንተ ብቻ አንድ ቤት ውስጥ ብንሆን ያቺ ህፃንና እናቷ ብቻቸውን ቢቀመጡ አላህ ግን ሶስተኛቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول في القرآن ቁርአን ላይ ምን ይላል ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أتاكم عند الله سبحانه وتعالى بمريتم بسماء يالا نجر اندمياك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سوسوچكو تكمتو آورم الله أردتنياتشو بهوننج الله أبروهل بارو بيس الزقاء ولا خمسة إلا هو سادسهم أمست ما يهونم سدستياتشو الله بهوننجي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الله سبحانه وتعالى كسوستن بلا يهونو كسوستن بتاتش يهونو يفلقون هالسو تسبسوا يورا ويم هلسو بتشاون ما عند سو يورا الله معهم أينما كانوا الله أبرواتشونو بوقتو بتببو بچلوتو الله يتكتاتلاچو كالله وقت معاملت إلهم كالله يتا من ششبت منقد إلهم يهين مرداته ود تقوى إمرهل الله كو يينو يمسرون سر الله يعينيال ستل كونجل تتنكك الله موقف الثاني يا سيدنا عمر هلتنيا قدتمن وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في الطريق ومعه أحنف بن قيس سيدنا عمر عندك أحنف بن قيس برهالي سيقوازو الساتو يعني يمؤمنان مريناتشو سيقوازو فمر على راعي الغنم عند باريا كبتوچ فيلوچن ميتبك الرنيا قمال بسو تقس يالفو سيدنا عمر الله ياللون فراشا لفتنو تفلقونا فقال له عمر من قالوت يا راعي الغنم أنت فيل تباكي هوي بئنا شاة من هذه الغنم كنزي فيل بقوچست عندوان شطلن قالوت قال الغلام إيه الله مفارود أتجنبر من على إنني والغنم مملوك لسيدي أنيم هونك نزي فيلو تشكو يا سيدي يا ساداري نبرتناتشو من مبتنورون يشت الله اللو كذا سيدنا عمر زوروا لفتنوت من قالوا فقال عمر
ወአይነ ሰይዱከ الآن ያንተ አሳዳሪውን ይታልና ነው ምትለኝ ቢዕና ሻተን ወኩለሁ አከለህ الذئب አንዷን ሽጥልኝና ከዛም ሳላስበው ተኩላ መጥቶ ወሰደብኝ በላብኝ በለው ማን ያጋልጣል አለው ورفع الغلام بصره الى السماء يا الله فري ወጣት አይኖቹን ወደ ሰማይ ቀሰረና ምን አለ فأين الله الله السا الله أكبر الله السا وبكى عمر حتى ابتلت لحيته سيدنا عمر بنبا ጉንጫቸው ሲማቸው እስኪረስ ድረስ አለቀሱ በጣም አለቀሱ سيدنا عمر وذهب إلى سيد هذا الغلام واشتراه وأعتقه ከዚህ ልጅ ሰይድ አሳዳሪው ሄዱና ባሪያ ነበር የልጅ ባሪያ ተቀጥሮ ነው የሚሰራው ገዙትና ሁር ብያለሁ ነፃ አውጥቻለሁ አሉት ከዛ ምን አሉ وقال عمر كلمة اعتقتك في الدنيا እቺ ንግግር الدنيا ላይ ከባርነት ቀንበር ነፃ አውጥታለች وارجو الله ان تعتقك من النار يوم القيامة ከሳት ነፃ ታወጣለች ብዬ በአላህ ላይ ተስፋ አደርጋለሁ አሉ ሰይድና ዑመር ነፃ ወጥቶት ሰው أين الله الله السا ونجل انسراس نلسون منايو فأين الله الله السا ألم يعلم بأن الله يرى الله عندما يو أياكم اندي በጣም ያሳዝናል ዛሬ አሰሪዎቻችን ከለሉ ስራ በደንብ አንሰራም ጥራት የለውም ስራችን የመስሪያ ቤት ስልክ ላይ ከሆነ ያናግራል እንዴ ዝጋው እንጂ ቆጠረብኩ ስለቶይ ዛሬ በመስሪያ ቤት ስልክ ነው ይልሃል ليش ያሰሪ ባያዬ አላህ ያየህ ነው ሙእሚን ይሄን ይፈራል سيدنا عمر ሶስተኛው ገጠመኛቸው ደግሞ ማእምራአት غاب زوجها አንዲት በጦርነት ጉዳይ ባሏ ለብዙ ጊዜ የራቃት ስለው ከሆነ ሴት ጋር ያደረጉት ነው فوجد امرأة قد غاب عنها زوجها فترة طويلة من الزمن عندت صحابي بالوا የሙስሊሞችን ደንበር ለመጠበቅ ለተወሰኑ ወራት ርቋት ሄዷል ባዶ ቤት ብቻዋን ነው ያለችው يقول فتخيم عليها كآبة الوحشة وتهاجم عليها هواجس الوحدة يبتشينت برد بردات ባዶነት ተሰማት ባሏን ናፈቀች سلم يا لليتنو وفي جنح الليل باتت تنشد ይሄን ግጥም ያለች አነጋች ምን አለች لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيبا ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه الله لقد طال هذا الليل واسود جانبه يهلليت انديت رزما تقرقر دكسكز على وأرقني ألا حبيبا ألاعبه ደግሞ ብቸኝነት አቃጠለኝ የሚያጫውተኝ ፍቅረኛዬ ባሌ ባለመኖሩ فوالله لولا الله تخشى عواقبه እንደው መጨረሻውን ቅጣቱን መፈራው አላህ ባይኖር ኑሮ እኮ ለحرك من هذا السرير جوانبه ይሄ አልጋ ከጎኑ ይርገፈገፍ ነበር አለች ማዕና አንድ ሰው ዱርያ አምጥቼ ዚና ሰራ ነበር ነገር ግን አላህንም ፈራው መጨረሻውን ጌታ አለ ለዛ ብዬ ሶብራለሁ ትላለች سيدنا عمر ይሄን ሲሰሙ ልባቸው ተነካ ከዛም ልጃቸው ገሄዱና አንድ ሴት ከባሏ ተነጥላ ምን ያህል ለምትሰብረው ንገሪኝ አሏት እሷ አፈረች እንደምንም 6-4 ወር ነገረቻቸው ከዛ ሰይድና ዑመር ወጡና ሰራዊቱ በየ6 ወይ በየ4 ወር እንዲቃየር ትእዛዝ አደረጉ ደንበር ሲጠብቅ የቆየው ሰራዊት በ6 ወር በ4 ወር ወደ ከተማ ይመለሳል ከተማ ያሉት ወደ ውጭ ይወጣሉ አላሁ አክበር እንዲህ አይነት አስተዳዳሪ ነበሩ እቺን ሴትም እህቶች ተመልከቷት እንዴት አላህን ፈሪ እንደሆነች ብቻዋን ናት ይፈለገችው መስራት ትችል ነበር ግን አላህ እንደሚያታቃለች አላህን ፈራች ያ የባዶነት ስሜትን ብቻዋን አሳለፈችው ረዲየላሁ ዐንሃ ስለዚህ አላህ ያየናል وقال أبو الجلد من إلال وأوحى الله إلى نبي من الأنبياء الله سبحانه وتعالى لعند نبي وحي ورد رأي ورد من على أن يقول لقومه لهزبوتشه يبلاتشو قل لقومك لهزبوتشه بلاتشو سيل رأي ورد ما بالكم سموتهن وحي ما بالكم تستترون بالذنوب من الخلق وتبارزون بها الخالق من لنا انتالاتشو በወንጀል ከሰው ትደበቃላችሁ አላህን በግልጽ የምታምጹት ምን አላችሁ ለናንተ አንድ ሰው ብቻውን አንድ ቤት ውስጥ ቆልፎ ሰው ከማያው ቦታ ወንጀል ሲሰራ አላህ እኮ ያየው
ከሰው ተደብቋል አላህ ግን ያየው ነው ይሄን ሰው ከሰው ትደበቃላችሁ ለምን ነው እኔም በወንጀል በግልጽ መታመጽኝ አንድ ሰው ወንጀል ሊሰራ ሲፈልግ መስኮት ይዘጋል መስታይት ይቆልፋል ዙሪያውን ነው የሚመለከተው ወደ ሰማይ ያለውን በር ግን አያስተውለው ما بالكم تستترون بالذنوب من الخلق وتبارزون بها الخالق من لنا انت الله سبحانه وتعالى بقلص متامسو كسو متدبقوت إن كنتم تعتقدون أنني لا أراكم فقد كفرتم الله آيائنم بلاتشو أسباتشو أمناتشو كوانا كفراتشو الله آيائنم كان عندس بكفرات وجنو الله كل ألم يعلم بأن الله يرى الله كل آيان كل لقطة لمركتال إن ربك لبالمرصاد كل إنه الله مكبب وكتو الله آيين بلاتشو كونا كفراتشو هل بلاتشو لزبوتش هلو لذا نبي وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فقد تجرأتم على مولاكم نقرقن أن عندما أتشو ياوك أتشو كونا وانجل متسروت بقيتاتشو لي دنبر الفاتشو هل لقيتاتشو يالاتشو كبر تماطو المالتنو لما جعلتم الله أهون ناذرين إليكم لمن اللهن أساناش تملكاش هذا الرقاتشوت سو أسري بالبيت قربيت اندهي تدنقت الله اندهيس يهين يالبلا تفرا كنسو من نونين أسانساتشوين ይሄን ብለህ ንገራቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛ ነቢ ለነዛ ህዝቦች ይሄን ጥያቄ እኛ መሃል እናድርገው አላማው ይሄ ነው አላህ አያየንም ብለን ኮነ ወንጀል ስንሰራ ከፍረናል ከኢስላም ወጣናል አላህ ያየነ ነው ብለን ደሞ ካመንን ይሄም ነው ልናምን የሚገባው በአላህ ላይ እንዴት እናምንሰዋለን እየተከታተለ አላህ እንዴት ወንጀል ይሰራል አላህ ሁላችን ይጠብቀን መርካቶ ይመስክራውን ያሳዝናል የተሸጠ ሻይ ቅጠል የተጠጣ ሻይ ቅጠል እንደ አዲስ ደርቆ ታሽጎ ይሸጣል አሁን በርበሬ ተወደደ ሲባል ደግሞ ጡብ እየተፈጨ ከበርበሬ ጋር ተደብልቆ ለሰው ይሸጥለታል እሱ በርበሬ ገዛው ብሎ ወደ ቤት ይሄዳል ይዞት ይሄደው ግን አፈር ሸክላ ነው አላ ነተቂላህ አላህን አንፈራ አላ ነኽሸላህ ኤክስፓየርድ የሆኑ ዕቃዎችን እንሸጣለን ያ የሚገዛ ሰው ባያየን አለይሰ አላሁ የራአና አላህ ያየንም ፈአይነ አላህ አላህ ሳ ልንጠነቀቀው ይገባል لله بر القائل قطعم من على إذا ما سألني ربي جيت يطيق يجزي ملكياما أما استحييت تعصيني إن ستعمسين حياة تدرجم يلونت إلا من دي وتخفي ذنبا من خلق كسو جلنت تدبك على وبعصيانك تأتيني أنيم بعمس استمت عليني على هندي كسو وانجل كندبك وداني جن كن وانجل تمت على من لو يهول لقيتاي ሁላችንስ ምን እንለው ይሆን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህን በግልጽ ነው የምናምንሰው ከሰዎች ግን ሐያ እናደርጋለን ስለዚህ ሁላችን ልንፈራው ይገባል አንድ ታሪክ ላይ ምን ይላል አንድ ከሙስሊሞች ነገስታት ውስጥ አንዱ በጣም የሆነችን ሴት እሷም ሷሊህ አላህ የምትፈራ ባሪያ ናት ያስጠራት ቤተ መንግስት መጣች ከዛም ቤተ መንግስት ክፍል ውስጥ አስገባት እንደገባች ይገለኛል ብላ እሷ ስለምትፈራ ለዚና ነው የፈለጋት በሐራም ከዛም ሁሉም በር ዘጋጊው መስኮት አላት ሄደችና እያንዳንዱ መስኮትና በር ሁሉን ዘጋችው ከዛም ወደሱ ወደ አልጋው እንደመጣች እሷ አልጋው ላይ ተኝቶ ነው ያለ ምን አላት ሁሉም በር ዘጋሽው እንዴ አላት ፈቃለት አው ሁሉን ዘግቼዋለሁ አንዱ በር ግን እምቢ አለኝ አለችው የትኛው በር ነው አለ ንጉስ ተደናክቶ قالت شي الله متفرا باريا من علج الباب الذي بيننا وبين الله በእኛና በአላህ መካከል ያለው በር አልዘጋኛ ለምቢ አለኝ አለችው ንጉሱ ደንግጦ አስወጥቶ ሰደዳት እንደ አይነት ደጋግ ሴቶች አላህ እንደሚያያቸው ስለሚያውቁ ለወንዶችም ጥፋት መዳኛ ይሆናሉ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ነገር ብንሰራ ይመለከተናል የቀደምት የሰለፍ አባቶች የደጋግ የሙስሊም አባቶች ሰዎችን ደረሶቻቸውን አላህን እንዲፈሩ ነበር አደራ ሚሉት አላህን እንዲጠነቀቅ አላህ ያየኛል ብሎ እንዲያስብ ነበር የሚያስተምሩት فهذا ابراهيم ابن ادهم ታላቁ ኢማም ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም አንድ جاء رجل الى امام ابراهيم ابن الادهم ወደ ኢብራሂም ኢብኑ الادهم መጣና ምን አላቸው فقال يا امام انت امام ሆይ ما افته اعصي الله እኔ አላህን ከማመጽ ላቋርጥ አልቻልኩም احاول وارجع ወንጀል ሰራለሁ ቶብታለሁ ዙሬ ይዘፈቃለሁ ወጥቼ ታጠባለሁ ዙሬ ይዘፈቃለሁ
فهل هناك طريق أتوقف عن المعاصي كونجل مدنبت راسين كونجل متأبكبت مقودانا منقد على اللي فقال هذا أمر بسيط يتلك إمام عالم الله أنفري من الأرض ما كلا الوالد كونجل متوطابت منقد تقوى متادابربت منقد ما كلا الوالد قال دلني يرحمك الله موج أغنيارن الله يزن الله ملاك ثنيالا قال إمام من قالوا عندن قالوا إذا أردت أن تعصي الله اللهم ما ستفلق قالوا ما صوت الله نقرقن اذهب حيث لا يراك الله كما يبوت هده تدبك هم سوالت قال سبحان الله يا إمام انتي شيخويتش من مالتاتشو نو وهل هناك مكان لا يراني الله فيه اللهم يبوت هلن دي يتنبقب عليهن يتجينو معمس وانجل مسارالو قال تعلم أنه يراك عندما يوك وتعصيه وتعصيه تعمس والله عندي جيتان عندما يوك كسو يتوج موتات على مجالكن يوك تعمس والله فخجل الرجل دنقت إيسو كزام ولتنيا تياك يرولت وقال الإمام أدلك على شيء آخر إلى نقر العملاك تترقى قالت قال الرجل قل يا إمام إيش نقرن شيخاتش نقرن يالا قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه على أرضه اللهم أمس تفلق كسو قزات مريت لا تمسوال ليلا عالم فلق هدا الله نونجلو دنيا ما يسونات ጨረቃ ከዋክብት ፕላኔቱ ያለ ሌላ ዓለም ፈልገህ ደመሰዋል ይፈቀድልህ አላሉ قال يا إمام وهل من مكان لا يملكه الله اللهم يقطعتر بوت አለ እንዴ ሁሉም የአላህ ግዛት አይደል لله ما في السماوات وما في الأرض بالسماء بمدرم يا الله ግዛት አይደል وما بينهما وما تحت الثرى መሬት ስር ያለው ሀዋው ያለው ያ አላህ አይደል ይትጅልምስ ይት ፕላኔት ይት ዓለም አለ يتهدالو بلاكشون على قال عجبا متقرمنا قالوت على أرضي وتعصي السمريت ليكوش بلا تعمز والله اندي فسكت الرجل يوطات دنكت الناس مالا قال أدلك على شيء آخر أي ليلا نقر العملاك تترقى قالوت قال قل يا إمام اش نقرني على قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه اللهم أمس يفلك جزي ما أمس أو جن يسون رزقات تبلا كما ريتم كسماء ميوطاون قال يا إمام أنتي وهل من طعام ليس هو رزق الله مقبال لندي الله رزق يالهونا ሁሉንኩም ያበቅለው አላህ ነው መታዓ ለኩም ወሊአንዓሚኩም ለእንስሶቻችን ለኛ የሚያበቅልልን አላህ አይደል ይታገንች ሌላ ምግብ በላለው ሁሉ ሪዝቅ አላህ አይደል قال شيخ منالوت تعلم أنه يراك الله عندما تاكله وتعيش في أرضه السمريت لي ينرك وتأكل من رزقه يسون رزق سيساي يتمجبك وتعصيه تامسوا الله عندي ሶስቱንም ማድረግ አልቻልክ እንዴት አላህን ታምፀዋለህ ደነገጠ ይወጣት መውጫታ ለምን ድጊታው እንደሚያምፀው ጠፋበት ከዛም አራተኛ መንገር ልጠቁም እነዚህ ካላረሙማ ሌላ ልጠቁም አሉት اذا جاءك ملك الموت ملك الموت روح له ذات የመጣ ጊዜ فقل له بله بلو انذرني لعلي اعمل صالحا خير ስራ ልሰራ ስለምችል እባክህ ትንሽ አቆይ ይበለው አሉት ትንሽ አቆየ خير ስራ ልሰራ ነው ይበለው قال يا امام فهل يسمع لاحد لشيخوچي ملك الموت ما ከመጣ ማንንም እኮ አይሰማም واذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون አጀላቸው በመጣ ጊዜ ትንሽ ሰዓትም ወደፊትም ወደ ኋላ አይሉ በሰዓቱ ነው የሚፈሰመው ማመለጫ የለም ሼኾች ወይ ማንን ይሰማሉ ብላችሁ ነው قال سبحان الله سبحان الله يقرم على يأتيك الموت ولا تستطيع تخيره ومع ذلك وتعصيه موت دنقت بمتأبسات تسبو تزناكته يالا مملس ما تجل هنا انديت الله انت عمسه والله تجباجكو اندينو إنيا جواتها لي يالا موت لي متى يشلال تزناكتني يالا بونجل لي يالا الله ليزن يشلال الله سبحانه وتعالى قرآن لي من دنا ميلو يقول الله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى
بأسنا ضحى وهم يلعبون እነዚያ ከተማ ሰዎች ተማመኑ እንዴ ቅጣታችን በሌሊት ቢመጣባቸው እነሱ ተኝተው ይያለ አንተ ሪባ በልተሃል አንዱን በድለሃል ሽርክ ላይ ነህ ወንጀል ላይ ያለ ተኝተሃል ሞት ድንገት ቢመጣብህ ምኑን ተማመንከው አወ አሚነ አህሉል ቁራ እነዚያ ከተማ ሰዎች ተማመኑ እንዴ አየቲየሁም በእሱና ضحى وهم يلعبون ጧት ላይ ንጋት ላይ እየተዝናኑ እየተጫወቱ ይያለ የኛ ቅጣት ቢመጣባቸውስ ተማመኑ እንዴ ይላል አላህ አሁን እየሰማን ነው ዜና ላይ ወንዝ ዳርቻ ላይ ሊዝናኑ ተጋድመው ይያለ ወንዙ ማዕበል ተነስቶ አጥቦ ይዟቸው ይገባል ወደ ውስጥ እንደ አሳ ውስጥ ያንፈራፈራቸዋል ከተው ድንገት የአላህ ቅጣት ይመጣል ወንጀል እንዴት ትሰራለህ እያየን ነው ዘገባ ላይ ፊልም ሊሰሩ ይሄዱ አየራቸው ላይ ተፈጥፍጦ መሃል ላይ ይሞታሉ ሚገርም አደጋ ላይ ነው አሁን ያለ ነው ሚታመን ዘመን አይደለም ሼኹ ምን አሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሞትን ቢልክብህ ትንሽ አቆየኝ ኸይር ስራ ልስራ ማለት ማችል ሆነ ከነ ወንጀልህ እንደሚይዝህ ያወቅ ወታዕሲ ታምጸዋለህ እንዴ ልጁ ደነገጠ በል አድሉከ ሸይአን አኸር ሌላ ነገር እንግዳ ላመላክተህ አሉት قال كله يا إبراهيم إيش شيخنا نجرنيا ألا قال إذا كان يوم القيامة يهون جزي وجاءك ملك العذاب ملائكة العذاب يجهنم يقطعت زبنيوش متو ود جهنم ليأخذوك إلى النار ود جهنم ليوسدوا سيلو فقل لهم بله بلاتشو خذوني إلى الجنة ود جنة المتوسدني ود جهنم عليهم بلاتشو قالت إيه لجدنا وقال يا إمام إنهم مأمورون እነሱ መች አላህ ካዘዛቸው ይወጣሉ ሸኻችን አላቸው ምነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ እንዳለው አለይሃ መላኢከቱን ጀሃነም ላይ መላእክቶች አሉ አለ غلاظ شداد غلاظ في الاخلاق غلاظ ልበ ደረቅ ናቸው ማዝኑ ጨካኞች ናቸው شداد في الخلقه አፈጣጠራቸው ኮሳቱን አቁያ ጠንካራዎች ናቸው ሽዳድ ማለት لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله ያዘዛቸውን ይሰራሉ ያዘዛቸውን ትእዛዝ አይነቅፉትም ኃይለኛ ልበደረቅ መናጢ መላእክቶች አሉ የጥንካሬው ሽዳድ ነው ያለው አላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንደሚናገሩት አንድ መላእክት ይላሉ የጀሃነም መላእክት 70,000 ሰው የ70,000 ሰው ጭንቅላት ይዞ ነው አንድ የጀሃነም ውስጥ የሚወጣው الله يطبقنا اللهم أعذنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ጌታችን ከጀሃነም ጠብቀን اللهم آمين አንድ መላእክት 70,000 ራስ ይዞ ይወረወራል ወደ ጀሃነም ከነዚህ መላእክቶች መጣው ወደ ጀሃነም ሊወስዱ ሲል ወደ ጀነቱ ሰዱ በላቸዋ አሉት قال يا إمام إنهم مأمورون ነሱኮ ታዛዥ ናቸው አለ ከዛም ሸኹ አምስቱን ምክር ጠቅለል አረጉና قال سبحان الله على أرضه እሱ መሬት አላህ መሬት ላይ ተቀምጠ تأكل من رزقه يسوس ساي رزق يبلا وهو يراك الله يايه يأتيك الموت لا تستطيع أن ترده مسيرك إلى النار موت بما تعب مملساتين مجرش آدم جهنم ساتي هونك فكيف تعصي الله اندي تامس والله لجود نقده الله لا ለማመጽ ወስኖ ከሸኹ ወጣ እንደ አይነት ደጋጋ አባቶች ልጆቻቸውን ደረሶቻቸውን አላህን በመፍራት ነበር ወሲያ አደራ የሚሰጡት ሙራቀብ አላህ ያየኛል በል አላህ ይራክ አላህ يطلع عليك ይከታተላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችን ይሄን አይናችን ላይ እናደር ወንጀል ሳስብ የማን ሪስክ ነው መበላው ማን ግዛት ላይ ነው ያለው አላህ ያየኝ አይደለም ከነ ወንጀልስ ሞት ቢመጣብኝ መጨረሻ የጀሃነም አላ አተቂላ አላህን አልፈራም እንዴ ይሄ ማለት አለ ሙራቀባ አላህ ያየኛል ብለህ ማሰብ ወደ ተቅዋ ይመርሃል እንዲ ነበሩ የድሮ ደጋግ ሼኾች አንድ ትልቅ من علماء هذه الامه አንድ ትልቅ ዓሊም ደረሶቻቸውን ሙራቀባ ሊያስተምሯቸው ፈለጉ አላህ ያየኛል የሚለው ስሜት ውስጣቸው እንዲያሳድሩ ስለፈለጉ የተለያየ አሳይመንት የተለያየ ስራ ሰጧቸው ምን አሏቸው ለሁሉም አንዳንድ ደሮ ሰጧቸውና ማንም ከማያያችሁ ቦታ ሄዳችሁ አርዳችኋቸው ነው አሏቸው እነዚህ ተማሪዎች ያው የሳቸው ቂራአት የሚቀሩ ናቸው ሁሉም ዶሮውን ያዘና አንዱ በዋሻው ይገባል አንዱ በህንጻው ስር ይገባል አንዱ በጨለማ ውስጥ ይገባል ብቻ ሁሉም ሄዱና አርደው ይችን ዶሮ ይዘው ሲመጡ አንዱ ግን አላረዳትም ነበር ይችን ዶሮ
ከዛ ሁሎችንም አዩና ሲያዩት አንዱ አላረደም ሸኹ ደነገጡ ያ ጉላም ማቢክ ምን ነካ ለምን ያላረድክ አለው قال يا شيخ ሁሉንም ቦታ ፈለኩት ጨለማ ውስጥ ገባው ድንጋይ ስር ገባው እንጻው ስር ገባው ሁሉንም ቤትም ቆለፍኩ አልጋ ስርም ገባው ሁሉም ቦታ ላይ ግን አላህ ያየኝ ነበር እርሶ ደግሞ ያሉኝ ትእዛዝ ሰጥቶና ማንም ከማይህ ቦታ ብላችሁ ግን አላህ ያየኛል ሁሉም ቦታ በገባ የቱኝ ልረደው ብዬ ነው ይዣት የመጣው ሸኹ ወቃል አንተ ነትክክሉ መልሱን ያገኘህ ማለት አላህ يراك አላህ ያያሃል አላህ ምትሰራውን ይከታተልሃል ልክ እንደዚሁም ነብዩላህ ሉቅማን አለይሂ ሰላም ለልጃቸው ቁርአን ላይ ምን ሲሉ ወሲያ ይሰጣሉ ያ ቡነየ አንተ ልጄ انها ان تكل مثقال حبه من خردل ከትንሽ ስንዴ ፍሬ እንኳን ምታል የጤፍ ፍሬ ምታል ክብደት ያላት ስራ ብቶን فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ይችን ወንጀል ከቋጠኝም ስር ሆነ ስራው ከሰማይም ከመሬትም የትም ገብተ ስራው አላህ ያመጣታል ان الله لطيف خبير አላህ لطيف አዛኝ خبير የውስጥ አዋቂ ከአላህ ይተምንም አታመልጥ በየትም يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله سبحانه وتعالى كداتني የሆነችን አይን ያቃታል وما تخفي الصدور ልቦች የደበቁትን አንተ ጓደኞች ጋር ይሄድክ መንገድ ላይ ሰርቀህ እንዴት ሐላል ያልሆነችልን ሴት ስታይ ባይን ሰርቀህ ስትመለስ ማንም አላየህ ለአንተ እንኳን ራሱ እንቅስቃሴው ትንሽ ነው አላህ ግን ያቃታል خائنة الأعين እችን ከዳተኛ አይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቃታል ከሱ ቀቶች አታመልጥም قال الشاعر الإسلامي قطعميو من على إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيك عنه يغيب يقول من إلال إذا ما خلوت الدهر يوما من علبات عندي بيتن زدت بتشاني هون دقزي فلا تقل خلوت لي بتشيني على خلوة وسطني ما نما هينيم أتبل ولكن كل علي رقيبو ميكتاتلني عيل عليني بالهسب الله عندي ما السب ولا تحسبن الله يغفل ساعة الله تنشم ميزانك عندي مثلا الله يزنك منهم الله يكتاتلها ولا أنما تخفيه عنه يغيب አንተ መምደብቀው ነገር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እይታውጭ አይወጣም አላህ በእውቀቱ ከቦታል ያ አላህ ولما سمع امام احمد هذه الابيات امام احمد ታላቁ ኢማም ከደረሶቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ተማሪዎቻቸውን ያስተማሩ ነበር ቁጭ ብለው ያለ እቺን ግጥም አንድ ሰው ይዞላቸው መጣና ያ ኢማም ሽዕር የሚባለው ይሄ ነው እንዴ ይሄ ግጥም ነው እንዴ ይፈቀዳል ብሎ አመጣላቸው ኢማም አህመድ ሲቀሩት ልባቸው ተነካ ውስጣቸው አዘነ فترك مجلس العلم ودخل غرفته የሚያቀሩበትን የማስተማሪያ መድረክ ለቀው ወደ ክላሳቸው ሄደው ገቡ واغلق الباب على نفسه برافون ቆለፉት ማንም እንዳይመጣባቸው وانتظره الطلاب فلم يخرج ብዙ ሰዓት ቆዩ ደረሰው ቢጠብቃቸው አልወጡም وجاءوا إلى غرفته يريدون طرق الباب متوا بروا ليانكوكم من هون عماماتشو بلو درسوا قابلوا سمتوا فسمعوا إمام أحمد يردد هذه الأبيات وهو يبكي يالكسوا إمام أحمد يتشنقتم يدقى قمات نبر إذا ما خلوت الدخر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي ركيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب أبدا إمام أحمد يالك أسوچن قتم يدقاقمات نبر يتم بتدبك الله يا يهل إيهن ستاك لبه لا الله فراتشا تقوان لما بقل قربهون اللهل راود أعرابي امرأة في الصحراء عند أعرابي عند قطري عندي تنسيت في جنح الليل تكتك بعدو جلما برها ليناتشو አባበላት ዚና እንድትፈቅድለት حرام በሆነ መልኩ ከላይ ከታች አባብላታል ከዛም ምን አላት فقال لها لا يرانا الا الكواكب እንዴ ከከዋክብት ውጭ እኮ እኔና አንቺን የሚያየን የለም ይፈልግነው እንስራ አላት እቺ ሴት ግን አላህን ፈሪ ነበረች ወቃለት ምን አለችው فاين موكبها ከዋክብቱን ስርዓት አስዞ ያስቀመጠው አላህሳ የት ነው ያለው
አላህ አያየንም እንዴ ወለቀድ ዘየነ السماء الدنيا بزينة الكواكب እኛ የታችኛውን የዱንያን ሰማይ በከዋክብት አስውበነዋል ይላል አላህ ከዋክብትን አላህ ለታችኛው ሰማይ ጌጥ ነው ያደረጋት እሷን ከዋክብቶችን የደረደራቸው በስርዓት ያስቀመጠው ጌታሳ ከዋክብቶች ብቻ እንጂ ሌላ አያየንም የምትል አላህ አያየንም ከዋክብቶችን የደረደራቸው አላሁ አክበር እንደ አይነት ተቂ ሴቶች አሉ እህቴ እነሱን ለመምሰል ነው መጣር ያለብሽ ሊላሂ ደሩል ቃኢል ገጣሚ ምን ይላል ወኢዛ خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الله أكبر وإذا خلوت بريبة في ظلمة دنجت عن تجلما وسط بتشحن يتكمتك جزي والنفس داعية إلى الطغيان جلما سيكبه نفسه ودونجل تتأرحلج فاستحي من نظر الإله وكلها كالله يتحيى أدرقنا بلا بلات لنفسه إن الذي خلق الظلام يراني جلما نفتروا جيتا يهينيال انبي بلات لا أليس كذلك الله نو جلمانا برهان ميكايرو يوليج الليل في النهار ويوليج النهار في الليل الله نو جلمون برهانو يكتوال برهانو بجلما وسط يكتوال ይሄን የሚያቃይሩ ጌታ ያየኛል በላት ጨለማ ውስጥን ማንም እንደማያት ተሰብ ቀኑን በጨለማ የተከው አላህ ያየኛል በላት ነፍስህን ይላሉ ኢዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያየኛል ብለህ ውስጥ ማሰብ አላህን እንድትፈራው እንድትጠነቀቀው ያደርጋል ወተቁላህ ኢነላህ ካነ ዐለይኩም ረቂባን አላህን ፍሩት አላህ እናንተን እየተቆጣጠራችሁ ያያችሁ ነውና እሱ ያየናል ብለን ማሰብ አላህ እንድንጠነቀቀው ያደርገናል ዑለማዎች ምን ይላሉ ነገር ግን ሰውየው ይላሉ አላህ እንደሚያዩ ያወቀ ወንጀል ውስጥ ከገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንም ሰው ባያየውም ለሰው ያጋልጠዋል ይላሉ ይሄን ወንጀሉ ይሄን የሰራው ወንጀል ሰው እንዲያቀው ያደርጋል ሰው እንዲጠላው ያደርጋል يقول ذكر ابن كثير في تفسيره ابن كثير تفسيراته اللي እንደዘገቡት وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عثمان بن عفان ሶስተኛው خليفة من ይላሉ ما من عبد ማንም ባሪያ እኮ የለም يعمل خيرا أو شرا መጥፎም ወይም ጥሩ ስራ አይሰራም إلا كساه الله رداء عمله ምንም አይነት ስራ ሸርም ሆነ ኸይር አይሰራም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የስራውን ልብስ ቢያከናንበው እንጂ ይላል ያለብሰሃል አንተ ከኸይር ቆይተህ ብቻህን ስታለቅስ አላህን ፈርተህ ስትወጣ ሰዎች ያከብሩሃል ሰዎች ከኸይር እንደቆየህ ያውቃሉ ላንተ ክብር ባንተ ግርማ ይማረካሉ ከወንጀል ከቆየ ግን ነቀፌታ ነው አታም ታገኘው ንግግር አይደመጥም ሰው አቅሎ ያያል الله يزان سرا وطيت ያከናንበዋል ይላሉ عثمان رضي الله عنه يقول أحد السلف عنده سلف من يلال إن العبد ليذنب ذنبا بينه وبين الله عند سو وانجل سرال ما نمسايو بالسنة بالله مكاكل ثم يجيء إلى إخوانه كزام ودقوا الدنيوش يمتال فيعرفون آثر ذلك يزان وانجل يقبتها للا يا وانجل التوقعات شوال عند سكو وانجل مروسي متى يكألهال ሃይባው ይወርድብሃል ግርማው ከፊት ላይ ይነሳል ንቀህ ነው መታናገረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰራውን ወንጀል አከናንቦት እንድትነቀው ያደርጋል يقول بعض الصالحين عند تلك سو من ይላሉ إني لأعصي الله እኔ አላህን ማንም ሳይኝ አላህን አምፀዋለሁ ይላሉ فأرى أثر ذلك የዛን ውጤት ግን እመለከታለሁ في سلوك دابتي وخلق زوجتي የዚህን ውጤት ወንጀሌን ግን በሚስቴ ስነ ምግባር በፈረሴ ደግሞ ባህሪ ይለየዋል ፈረሴ ከላይ ከታች ታዘለለኛለች ወይ ትጥለኛለች ባለቤቴ ደግሞ ንግግሬን አትሰማኝም ታጨረፈርፈኛለች እዛው ነው የምትመልስልኝ ስትንቀኛ ያለው የዛን ወንጀል ውጤት በባለቤቴ ስነ ምግባርና በመጓጓዣ በፈረሴ ባህሪ ያቀው ነበር ይላል ما أنت ما أخفيت إلا يظهره الله أنت ما نما لا ينيم بله وانجل بتسار الله جن الدبابة يوطا الله يعينه ومن أعظم ما روي بتام كتاريخ لي كتنجروا تام ميجرمو تاريخ جن كان حبيب ابن محمد تاجرا عند حبيب ابن محمد من بارك سلفوت سنجارين مؤمن كان يتاجر بالربا أو نزبو يتفتن بترو بريبا نبر من الجد ريبا واستزفقال مسلم ريبا عندي تيجابال الله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله كالله كطورنة داوجات وقت ريبا متبلو يالنكم
ሪባ የሚበላ ሰው የውመል ቂያማ እንደ ጅን እንደነካው ሰው ነው የሚነሳ እየወደቀ እየተነሳ ይላል ከቀብሩ ሲወጣ ከባድ ነው ይህ ሰው በሪባ ይነግድ ነበር فمر باطفال يلعبون ጨዋታ በሚጫወቱ ህፃናቶች ጥጋለፈ فقال بعضهم جاء آكل الربا ህፃናት እኮ ናቸው ለጋ እየተጫወቱ መንገድ ላይ ነው ከዛ እሱ ከርቀት ሲመጣ ሳይውት ምን አለ አንደኛው ዞር አለና جاء آكل الربا ይወለድ በይመጣል ማንም አልነገራቸው አያውቁትም ሰውየው አላህ ነው ያሳወቃቸው ያደብቆ ሰርቶ ነው አላህ ግን አጋለጠው ለሰው قال فرجعت الى بيتي يالكس تملس فقلت بيالكت يا ربي افشيت سري الى السبيان وهو يبكي يالكس ጌታዬ ወንጀሌ ለህፃናቶች አጋለጥከኝ እንዴ በቃ ከዚህ በኋላ ተወብቻለሁ አፉ በለኝ አልኩና ይላል ያን በሪባ የሰበሰብኩትን ስንት ብር ሰበሰብኩና ያ ስንት ሚሊዮን ብር አውጥቼ ሰደቃ ሰጠሁት ይዚን ያህል እስከ ልጆች እስክታጋልጠኝ ምን ይጠብቃሉ ይዚን ያህል ጠልተህብኛል አውጥቼ በተንኩት ሰደቃ ሰጠው ንጹህ ብሬን ይዤ ቀረው ከዛም ይሄን ብር ሰጠና ወደ አላህ እጁን አንስቶ ምን አለ فاعتقني يا مولاي ሁሉ ነገር ሰጥቻለሁ ወንጀሌን ትቻለሁ ማረኝ አፉ ብለህ አስወጣኝ አለ قال ኢሳው ከዛ በኋላ ይሄን ሰጥቶ ሌላ ቀን በሚጫወቱ ህፃናቶች ጥግ በእነዛ ልጆች ጥግ ሲያልፍ አንደኛው ህፃን ቆመና የሚጫወቱትን ህፃናቶችን قال احد من الصبيان አንዱ ህፃን አለ እስኩቱ ዝም በሉ جاء هذا العابد ይህ አላህ ባሪያ እየመጣ ነው ዝም በሉ ህፃናቶች ሰጣሉ አለ በጎናቸው ያለፈ ነው ለጋ ህፃናቶች ናቸው ከዛም ወደ ቤት ያውንም ያለቀስኩ ተመለስኩና ያ ረቢ انك تحمد مره وتذوم مره وكل ذلك عندك አንተ ስትፈልግ ታስሞግሳለህ ስትፈልግ ታዋርዳለህ ሁሉ ባንተ እጅ ነው በያልኩ ይላል ስለዚህ ምንም ወንጀል አደብቅም አላህ ገመናህን ያወጣው ቢሆን እንጂ ሰዎች አይን እንድትወድቅ ያደርጋል ወንጀሉን እንኳን ባያውቁት አልያ ደግሞ እንደነዚህ በህፃናት ያስነግራል ኢዘን ምንም አንተ ወንጀል በደብቅ አላህ ያጋልጣል ስለዚህ አላህ ያየኛል የሚለውን ሐሳቦት ውስጣችን ማዳበር ይኖርብናል ኢንሻአላህ ይሄን ያዳበረን እንደሆን ወደ ተቅዋ እንመራለን አላህን ለመፍራት በር ይከፍትልናል ኢዘን አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስትፈራ ሁሉ ነገር ይፈራሃል አላህን ተደብቀ ስታምጽ ሁሉ ነገር ይነቃሃል የሁሉ ነገር በታች ተሆነ ሰው አይን ተወድቃለህ ክብር አይኖርም ሰው ዘንድ ዑለሞች ምን ይላሉ خافوا الاله فخافهم كل الورى አላህን ፈሩ ሁሉም ነገር እነሱን ፈራቸው ይላል አላህን አንተ ስትፈራ ከሁሉ ነገር አንተ እንዲፈራ ያደርጋል سيلة بن الأشام كان من خيار المتقين شهيد ابن شهيد أباته شهيد مسؤاتي هو السم شهيد نبر سيلة بن الأشام من السلف يسو عندي غابة كونه واشا وستي سجدال سو بك أنا نكوا بزواشا لما أنا في فرال السو لليت كواكب تنجمان بما يغبوت عليه هنو زابوت عليه سجدال الله نيجزال الله بتشانو ميو يتجزا يال صلاة لي أنبسا متى كونون ያናጋው ነበር ዓለሙን ያንቀጠቅጠዋል በድምጹ እየጮኸ ይጫደረ መጣ ልክ ከሱ ጥግ ሲሰግድ ዝም ብሎ አየው እሱ ዛጋ ቆሟል ሶላቱን እንደጨረሰ ሲለት ኢብኑ አሻም ምን አለ ያ ከልብ አለው አንተ ውሻ لا تزعجنا عن صلاتنا ከሶላታችን አታበራገን اذهب الى حيث امرك الله الله ወዳዘዘህ ቦታ ሂድ ነው ማለት አትረብሽን ሶላታችን እስገደበት ይሄ አንበሳ ይላሉ ሙአሪኾቹ ጅራቱን ከቀኝ ወደ ግራ ያወናጨፈ ሾልኩ በመንገዱን ተመልሶ ሄደ خافوا الاله فخافهم كل الورى አላህን ፈሩ አላህ ሁሉ ነገር እንዲፈራቸው አደረገ አንበሳ እንኳን ከነሱ ይፈራል አላህን ስትፈራው አላህ ተቂይ ስትሆን ሁሉ ነገር ካንተ ይፈራል አላህን ግን ተደብቀ ካመስከ ወንጀልህ አደባባይ ይወጣል ያደባባይ ምስጢር ይሆናል እስኪ ስለ ተቅዋው ተነጋገርና ተቅዋን የተላበሱ ሰዎች ተቅዋን የህይወታቸው ጎዳና ያደረጉ ሰዎች የሚያገኙት ትሩፋት ምንድነው ثمرات التقوى የተቅዋ ፍሬዎች አላህ የሚፈሩ ሰዎች የሚያገኙት الدنيا ማኺራ ላይ ጥቅሞችን እንመለከታለን يقول الله تعالى الله من ይላል ومن يتق الله اللهን የሚጠነቀቅ የሚፈራ ሰው يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اللهን የሚጠነቀቅ ሰው الله سبحانه وتعالى ወንጀሉን ተክፊር ያደርግለታል بمعنى ይለውጥለታል ወደ ሐሰና ويعظم له اجرا አጅሩ ይገዝፍለታል
አላህን ስትፈራ አንደኛ ወንጀል ታብሶ አጅርህ ትልቅ ይሆንልሃል ثانيا ومن ثمرات التقوى كتقوى ترفاتوچس وهي سبب للخروج من المضائق تقوى كالنبت ጭንቀት መውጫ ጎዳና ነው سبب ነው መንገድ ነው يقول الله تعالى الله قرآن ላይ ምን ይላል ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله الله متنكك مفراسو يجعل له مخرجا الله سبحانه وتعالى موجه بجلتال كجبهبت ጭንቀት الله متفرا كونت موجه بجلحال ويرزقه من حيث لا يحتسب ካላሰበው ቦታ ሪዝቁን ያመጣለታል ይህ የተቅዋ ተመር ነው ሪዝቅ ይሰፋል ከገባህበት ጥበት ውስጥ አለ ያሾልካል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሂህ ቡኻሪና ሙስሊም ላይ እንደተዘገበው አንድን ስለ ሶስት ሰዎች ታሪክ ዘገቡ አስተላለፉ ሐዲሳቸውን አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ግን እንደግመዋለን يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ انطلق ثلاثه نفر ممن كان قبلكم حتى اواهم المبيت الى غار فدخلوه ከናንተ በፊት ከነበሩ ሶስት ሰዎች ይላሉ ስለ ሶስት አላህን ፈሪ ሰዎች ታሪክ ይናገራሉ እነዚህ ሶስት ሰዎች በረሃ ላይ ወጣዋል በረሃ ላይ ይሄዱ ያለ ጨለማ ለበሰባቸው መሸ ዝናብም ይወርድ ነበር ከዛ ማደሪያ ስለፈለጉ ወደ ሆነ ዋሻ ውስጥ ገቡ ከትልቅ ተራራ ስር ያለ ዋሻ ነው ከዛ ውስጥ ገቡ ይላሉ فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ከተራራው ላይ ትልቅ ቋጥኝ ተንደርድሮ ወረደና በሩን ዘጋባቸው እነዚህ ሰዎች ያሉ ውስጥ ነው በጣም ያስፈራ ክስተት ግን አላህን የሚፈሩ ሶስት የአላህ ባሮች ነበሩ በጣም ተቂዮች ነበሩ እንዴት ተቅዋቸው ካሉበት ጭንቀት እንዳወጣቸው እንመለከታለን ሞባይል የለ ደውለው ሰውን አውጡኝ እንዳይሉ ቢጮሁ አይሰማ ድንጋው ቢያንቀሳቅሱት አይንቀሳቀስ ምን ያድርጉ አንደኛው ከመሃላቸው ተነሳና ምን አለ انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم አሁን ካላችሁበት ጭንቀት ቆም ያድናችሁ የለም አንድ መንገድ ነው ያላችሁ ያ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካሁን በፊት በሰራችሁት ኸይር ስራ ብትለምኑት እንጂ ነጃ አትወጡ ማላቸው شوف تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كالله ጋር በጥሩ ሰዓት ተዋወቅ ሲጨንቅ አላህ ያደርስልሃል ومن يتق الله يجعل له مخرجا موجع بجله على الله እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሷሊህ ነበሩ ደግ ስራቸውን ወደ አላህ ሊያቀርቡ ነው كذا من على عندنا سيجمر قال رجل منهم عندنا من على اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ሁለት ወላጆች ነበሩኝ እናትና አባቴ ያረጁ ሽማግሌዎች ናቸው እነሱን ሁሌ በመخدም እንከባከባቸው ነበር ወተት ያለብኩ እነሱን ሳላጠጣ ማንንም አላጠጣም እኔ እንኳን አልጠጣም ይላል እነሱን ሳጠጣ ማን ነው እኔን የሚያደርግ በዘመናችን እነሱን ሳላጠጣ እኔ አልጠጣም ልጆች የማይጠጡም ነበር ይላል አንዴ ዛፍ ለመቁረጥ ወጣ ወደ በረሃቤ ስመለስ فوجدتهما نائمين ተኝተው አገኘዋቸው ሁለቶችም ላነቃቸው ጠላው فلبثت والقدح على يدي እጀለይ የሚጠጡበት ሳህን እጀለይ እንዳለ አንተذر استيقاظهما حتى برق الفجر ንጋት ወግግ እስኪል ድረስ ማታ ከዒሻ የጀመረ ይሄን የሚጠጡትን ወተት እንዳለ በላቸው ይዞ ቆማል ይሄ ሰው يقول والسبية يتضارعون عند قدمي ልጆች ርቧቸው ባባ ጠጣን ያሉ እግሬ ላይ ከረሃብ የተነሳ ይነሳሉ ይወድቃሉ ማንንም አላጠጣም ብዬ ይዤው እስኪነጋ ቆየው فاستيقظا ሁለቱም ሲነቁልኝ فشربا غبقهما የሚጠጡትን ወተታቸውን ሁለቱም ተጎነጩት ከዛም ይሄን ኸይር ስራው ትልቅ ኸይር ስራ ነው ከዒሻ ጀምሮ እስከ ሱብሒ ወተቱን ይዞ ቆሞ ልጆቹ ከታች እየተወራጩ እሱም ርቦታል እነሱ ሳይጠጡ ግን ሊጠጣ አልፈለገም ለእናት ለአባቱ ያለው ክብር በዚች ኸይር ስራው አላህን እንግዲህ ሊለምን ነው ምን አለ اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه الله ሆይ ይህን ስራ ያደረኩት ያንተን ፊቱ ፈልጌ ያንተን ውዴታ ፈልጌ ከሆነ ካለንበት ጭንቀት አድነን አለ يقول ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉ فانفرجت شيئا ይሄ ቋጠኙ ትንሽ ሸተት አለ لا يستطيعون خروج منه ነገር ግን እነሱ የሚያሾልካቸው አይደለም ትንሽ ግን ሸተት አለላቸው ሁለተኛውም ኸይር ስራ ሊያስቀድም ነው وقال الاخر ሁለተኛው ምን አለ اللهم استاجرت اجراء واعطيتهم اجرهم غير رجل واحد እኔ አለ ሰራተኞች ሀብታም ሰውዬ ነው
ግን አላህም ይፈራ ሰው ነበር ሰዎችን ቀጥር ያሰራዋቸው ከዛም ስራው እንደጨረሱ ደሞዛቸውን ስከፍል አንደኛው አነሰው መሰል አልቀበለኝም ብሎ ፊቴ ላይ ጥሎልኝ ሄደ ብሩን ይላል አልቀበልም አለ وترك الذي له وذهب የሱን ፈንታ ጥሎት ሄደ ይሄ ግን አላህም ይፈራ ነበርና ይችን ብሩን ምን አደረገለት فثمرت اجره ይችን ብሩን ኢንቨስት አረኩለትና ማሳደግ ጀመርኩ ፍየል ገዛሉ ስታድግ ሌላ ፍየል ከዛ የሚጠብቃቸው ረኛ አሳደግኩለት ይላል فثمرت اجره በጣም አሰፋውለት حتى كثرت منه الاموال ገንዘቡ በጣም ገዘፈ ይላል ዑለሞች እንደሚሉት አንድ ሸለቆ የሚሞላ ነበር የከብቱ የምኑ ያቺ ብር እየተራባች የደረሰችው የሚያባዛለት ግን ይሄ ሀብታም ሰውዬ ነበር فقال كزام فجاءني بعد حين كتوسن كرجم غزي بحالا متانا من علي فقال يا عبد الله انت يا الله باريوي ادي الي اجري يعني تچات يدكواتن برين سطኝ علي فقلت كل ما ترى من اجرك ايه ولا متايو يانت دموز يترابو ነው አልኩት من الابل والبقر والغنم والرقيق እነሱንም ይጠብቁላ እረኛ ገዝቶለታል ባሪያ ገዝቶለታል ከብቱ ላሙ ፍየሉ እንዳለ ትልቅ ነው ይሄ ሁሉ አንተ ንብረት ነው ወሰደው አልኩት فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي انت يا الله ባሪያ አታሹፍብኝ ብሬን ስጠኝ ነው መለችን ትንሿን ብሬን فقلت لا استهزئ بك እኔ ያሾፍኩብህ አይደለም فاخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا ለኔ እንኳን አንዲት ፍየል ሳይተውልኝ ያንን የቀጠርኩለትን እረኞችን ያን ሁላ ከብት ፍየል እየነዳ ይዞት ሄደ የሚገርም ስራ ነው አሁን ሰው ያበደረንን እንኳን መልስለት እንኳን ብሩን አብዝተን ኢንቨስት አድርገን ከኛ በላይ ንብረት ይዝልን መልስለት ያምሩን አጂቤ ተቅዋ ይጠይቃል ከዛ ይሄ ሰው በዚህ ኸይር ስራ ወደ አላህ ሊቃረብ ነው ምን አለ اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه الله ሆይ ይሄን ስራ ያደረኩት ያንተን ውዴታ ያንተን ፊት ፈልጌ ከሆነ ካለንበት ጭንቀት አድነን አለ ኸይር ስራ ወደ አላህ ተስቀደመ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉ فانفرجت الصخرة غير انهم لا يستطيعون خروج منها ቋጥኙ ሸተት አለ ነገር ግን ስቲልም መውጣት አይችሉም ጠባብ ነው ግን የተወሰነ ተከፈተ ሶስተኛ ኸይር ስራ እንግዲህ መቅረብ አለበት ሶስተኛውም ቆመ አላሁ አክበር وقال الثالث ሶስተኛው ምን አለ اللهم انه كانت لي ابنه عم የኔ ያጎቴ ልጅ ነበረች كانت احب الناس الي በጣም ወዳት ነበር አለ እሱም ሙእሚን ነው እሷ ሙእሚናት አላህ ፈሪ ናቸው ፍቅሩ ላይ ግን ወደቀ وفي روايه በሌላ ዘገባ ላይ ምን ይላል كنت احبها كاشد ما يحب الرجل النساء አንድ ወንድ ሴትን ያፈቅራል ከተባለ የዛን ያህል ነበር መወዳት በፍቅሯ ሰክሬ ነበር ይላል فاردتها على نفسها فامتنعت مني ጠየቅኳት ከኔ ጋር ዚና እንድትሰራ መጥፎ ስራ فامتنعت ሳም صالح አላህን ፈሪ ነበረች እህቶቼ ተመልከቷት ምን አለች እምቢ አለች እምቢ ብላ ሸሸች حتى ألمت بها سنة من السنين አንዴ ግን ድርቅ አገራችን መጥቶ አለ እኔ ባለ ብዙ ሀብት ባለ ጸጋ ነኝ መጣች ልትበደረኝ አልሰጥሽም እሺ እስካላልሽ ድረስ አልኳት እምቢ አለች ተመለሰች መጨረሻ በጣም ሲቸግራት መጣችና ሻለችኝ فجاءتني فاعطيت 20 و100 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت 120 ዲናር የወርቅ ሳንቲ አንድ ዲናር ወደ 4 ነጥብ ከምናምን ግራም ብዙ ብር ነው የወርቅ ሳንቲ ሰጠዋት ወደ 120 የሚሆን ዲናር በምን ነው ስምምነቱ ግን እሺ ልትለኝ ከኔ ጋር ዚና ልትሰራ በዚህ ተስማማችና ብሩን ሰጠዋት ቤት ገባችልኝ فلما قعدت بين رجليها ከግሮቿ መሐልም እንደተቀመጥኩ ይላል قالت اتق الله እቺ አላህ ባሪያ ሴት ምናለች አላህን ፍራ ولا تفض الخاتم الا بحقه ያለ ሐቅ አትገናኘኝ አለች አላሁ አክበር اتق الله للمؤمن كتنجر يدنجتال صام صالح نبرج اتق الله لتشو يقول فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيته جيتاي ماتو هياون يسطوات ورق تتشيلات كالصاغر تنسچ هدك በጣም ያፈቅርኳት እየወደድኳት ከዛ ምን አለ ይሄ ትልቅ ስራ ነው የሰው ልጅ ስሜት ውስጥ ሲገባ ኢማሙ አልገዛሊ እንደሚሉት 1/3ኛውን አቅሉን ያጣል አላህን ትረሳለ ስሜት ውስጥ ስትገባ በዚህ ስሜት ውስጥ አላህን አስታወሰ اتق الله አለችው ደነገጠ ትቷት ተነስቶ ወጣ
أو بزي خير سر الله اللي لمنه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ጌታዬ ሆይ እኔ ይሄን ነገር የሰራሁት ያንተን ፊት ውዴታ ፈልጌ ከሆነ ካለንበት ጭንቀት አድነን አለ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ታሪኩን ሲደመድሙ ምን ይላሉ فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون ይሄ ትልቅ አለት ተንሸራተተና ወረታች ወደቀ ሶስቱም ከዛ ዋሻ ውስጥ ወጡ ومن يتق الله يجعل له مخرجا አላህን የሚጠነቀቅ የሚፈራ ሰው የጭንቅ ሰዓት መውጫ ያበጅለታል عند عالم من يلالو والله يلالو ይህን ታሪክ ሳነብ يتقطع قلبي ألما ልቤ በቁጭት ይበጣጠሳል ይላሉ لو كنت معهم እኔ ከነዚህ ሰዎች ውስጥ ሆኜ ብሆን بماذا ادعو ربي አላህን በምን ስራዬ ነበር መማፀን በምን ምን ስራ አለን والله ሶላታችን ፍራቻ የለው አፋችን ሁሌ እሜት ምንም ኸይር የለን والله በየትኛው ስራችን ነው አላህን የምንማፀነው አንተና እኔ እዛው ውስጥ ነው በየትኛው ስራ ነው አላህ ጌታ ይቺ ስራ አለችኝ የምንለው የለንም ራቁት ነን والله ኸይር እናስቀድም ይገባል የጭንቅ ሰዓት የምንወጣበት ومن يتق الله يجعل له مخرجا يكتقوا ሁለተኛው ثمر ነው አላህን የሚጠነቀቅ ሰው አላህ መውጫ ያበጅለታል ثالثا ሶስተኛው ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا አላህን የሚጠነቀቅ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገሩን ገር ያደርግለታል ንግድህ ገር ነው መዘጋጃ ጉዳይ ታስፈጽም ገር ነው አስተዳደር ገር ነው ሁሉ ነገር አላህ ገር ያደርግለታል ለምን ومن يتق الله አላህን ለሚጠነቀቅ ሰው رابعا አራተኛው وهي سبب لمعية الله الله كانت ጥግ እንዲሆን الله አብሮህ እንዲሆን ሰበብ መንገድ ነው ተቅዋ الله መፍራት الله ቁርአን ለምን ይላል واعلموا ان الله مع المتقين اوقوا الله سبحانه وتعالى ከሙተቆች ጋር ያለው اذا كان الله معك فمن عليك واذا كان الله عليك فمن معك للعلماء الله كانت ጋር ከሆነ ማን ባንተ ላይ ሆነብሃል ምንም የሚደርስብህ ነገር የለም واذا كان الله عليك الله بانت لك ونسا فمن معك ما انهم يستله الله قال له واعلموا ان الله مع المتقين وقوا الله سبحانه وتعالى السون كم يتنققوا باريوش قال ياله الله كم يفروت باروش قال الله كان تغانو ምንም አይደርስብህም خامسا امستنيا وهي سبب لنيل محبه الله كفى بهذا شرفا يا الله وديتا لما قنيت سبب تقوى يقول الله تعالى الله قرآن من الال إن الله يحب المتقين الله سبحانه وتعالى متقوشن السنة مفروت باروشن يودع جوال بقى شرفا الله كودد هيكتهم الله كودد الدنيا ما خرام لترون قريو لله إن الله إن توكيدات إن الله يحب المتقين متقوشن الله يودعوا إيه بقى والله نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث لي الله سبحانه وتعالى سيودن من اندم يادرق قلس يقول إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل الله سبحانه وتعالى عندن سو سيودو جبريل يترى انديت اندم يودو لي نقرأ يفلقال يترانا فيقول من الوال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه أنت جبريل أني قالين ود والله ودد لني لو الله أكبر فيحبه جبريل يودوال ثم ينادى في أهل السماء جبريل يوطعنا سماي قبلي تري يادرغال سماي علم لي اذا ولا سنت ملائكه مال تري يادرغال ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመላእክቶችን ብዛት ሲናገሩ ሰማይ ላይ ሰባተኛው ሰማይ ሲወጣ በይተል ማዕሙር የሚባል አገኘው በይተል ማዕሙር የሚባል ልክ እንደ ካዕባ መላእክቶች የሚገዙበት ቤት ነው ቢወድቅ ይላሉ በይተል ማዕሙር ካዕባ ላይ ነው የሚያርፈው ይላሉ ቀጥታ ወደሱ ነው የሚወድቀው ከዛ ውስጥ ይላሉ በየቀኑ 70 መላእክት ይገባሉ لا يرجعون الى يوم القيامه አንዴ ነው ተራ የሚደርሳቸው እስከ يوم القيامه ይመለሱም ይላል በየቀኑ 70 ይተካካል ያ ሁላ መላእክት ይሄን የዚህን ባሪያ ውዴታ ይሰማል ሰማይ ዓለም ላይ እኔ አላህ ገሌን ወዶታል እኔ ወድጄዋለሁ ወደዱት ይባላል فيحبه اهل السماء የሰማይ ነዋሪዎች እንዳለ ይወዱታል ثم يوضع له القبول في الارض መሬት ላይ ተቀባይነት አላህ ይሰጠዋል ንግግሩ ተደማጭነት እንዲኖረው ዳዕዋው ጣፋጭ እንዲሆን ሰው ቢያስታርቅ እንዲሰማ አላህ ተቀባይነት ይሰጠዋል
اذا احبك الله ሲወድህ የሰማይ ነዋሪዎች ወዶ የመሬት ሰዎችም እንዲወዱ አላህ ያደርጋል እንዲቀበሉ ያደርጋል ዳዕዋህን ጥሪህን ሁሉ ነገር ስለዚህ ተቅዋ የአላህን ውዴታ ለማግኘት ጎዳናው እሱ ነው ስድስተኛ وهي سبب ولايه الله تعالى لعبده الله سبحانه وتعالى ولي ያድርጎ ይይዝ ዘንድ ሚንከባከፍ ባሪያ ተወን ዘንድ መንገዱ ተቅዋ ነው الله سبحانه وتعالى من ይላል አላ ይላል አዋጅ ይላል የአላህን አዋጅ እስኪ እንስማው አዋጅ ይያለ ነው ጥሪው እንስማው ምንድነው አዋጁ አላ አዋጅ ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله سبحانه وتعالى ولي صالح ባሪያዎች እኮ ተተውት በህዱት ዱንያ ነገር ላይ አያዝኑም የውመል ቂያማ ደግሞ በሚሄዱበት ነገር ላይ አይፈሩም የሚሄዱበት ዓለም የሚያስደስታቸው ነው ጥለውት የሚሄዱት ነገር አያሳዘናቸውም ይላል እነማን ናቸው እነዚህ ወልዮች ያ ረቢ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون እነዛ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመኑና አላህን የሚጠነቀቁት ባሮች ናቸው وكانوا يتقون ወልይ ማለት መስፈርቱ ይሄ ነው الذين آمنوا الله መስፈርቱን አመጣ እነዛ ያመኑ አቂዳቸው ተውሂዳቸው ተስተካክሎ ለጅን ያረደ ወልይ የለም ጠንቋይ ቤት እየተመላለሰ ወልይ የለም الذين آمنوا አቂዳቸው ተስተካክለው ያመኑ وكانوا يتقون አላህን የሚጠነቀቁት እነዚህ አላህ ወልዮች ናቸው ስለዚህ አላህን መጠንቀቅ ተቅዋ የአላህ ወልይ እንድትሆን አላህ የሚንከባከበህ ባሪያ ትሆን ዘንድ ጎዳናው እሱ ነው ሰባተኛ وهي سبب لحفظ الله تعالى اياه من كيد الاعداء ሰባተኛው የተቅዋ ትሩፋት والله በጣም ብዙ ነው አሳንሸን ያቀርብኩላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጠላቶች ደባ እንዲጠብቅህ መንገድ ነው አላህ የምትፈራ ከሆነ ካፊር ሙሽሪክ ማንም ሰው ባንተ ላይ ደባ ቢያስር ምንም አይደርስብህም አላህ يقول ቁርአን ላይ وان تصبروا እናንተኮ ብትታገሱ ወተተቁ አላህን ብትጠነቀቁ አላህን ብትፈሩ لا يضركم كيدهم شيئا የነሱ ደባ ምንም ነገር አያደርጋቸውም ሴራቸው እናንተ ላይ አይደርስባችሁም ان الله بما يعملون محيط አላህ በሚሰሩት ነገር ከቧቸዋልና ከአላህ ወቀት አይወጡም ከአላህ እይታ ከአላህ ቁጥጥር አያመልጡም ان ربك لبالمرصاد የትም አይሄዱም አላህን ከፈራችሁ እኔ ያለው እኔ መጠብቃችሁ ይላል ሙተቆች የአላህን ጥበቃ ያገኛሉ ስምንተኛ وهي سبب للنجاة من النار الله تقوى كجهنم ለመዳኛ በር ነው አንተ ከጀሃነም ከሳት ነፃ መውጣት ትፈልጋለህ አላህን የምትፈራ ባሪያ ሁን ተቅይ ሁን يقول الله تعالى قرآن لا الله من الال منكم كنانت وستكم من يلم إلا واردها ود جهنم بصيرات ميورد بهون انجي الله كان على ربك حتما مقضيا ينقر بقيت علي يتوسنا يقال يتقبالت قال كيدان نو ثم ننجي الذين اتقوا كلهم يوردال ما انما دنا على الله ثم ننجي الذين اتقوا نظر لها ميفروا ينبروتن انادناچوالن ونذر الظالمين فيها جثيا نزان ظالموچن بدايوچون እዛው ጀሃነም ላይ አንበርክከን እናስቀራቸዋለን ሙተቆች ብቻ ይወጣሉ አላህ ከሚወጡት ያደርገን አሚን በሉ ኢንሻአላህ اللهم امين كان عبد الله بن روحة ታላቁ ሰሃባ ከባለቤቱ ጭላ አንዴ ደገፍ ብሎ ተኝቶ ያለ فبكى አለቀሰ فبكت زوجته لبكائه ባለቤቱም ለሱ ማልቀስ ስታይ አዝና አለቀሰች እሱም ቀናልና ማዩብኪኪ ምንድነው የሚያስለቅስሽ ንገሪኝ አላት قالت بكيت لبكائك አንተ ስታለቅስ አይቼ ነው ያለቀስኩት وانت ما الذي ابكاك አንተ እሺ ምንድነው ያስለቀስ ንገረኝ አለችው قال تذكرت قول الله تعالى ይህን የአላህ ቃል አስታውሼ አስጨንቆኝ ነው وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ሁላችሁም ወደ ጀሃነም ትወርዳላችሁ ማንም አይቀርም ብሏል አላህ ثم ننجي الذين اتقوا ተቅዮችና ድናቸዋለን ከጀሃነም ونذر الظالمين فيها جثيا እነዛን በደውሽ ጀሃነም ላይ አንበርክከን እዛው እናስቀራቸዋለን ከሚድኑት ነኝ እዛው የሚቀሩት ይህ አሳስቦኝ ነው ያለቀስኳለ ومن يتق الله አላህን ይፈራሰው ከጀሃነም አላህ ያድነዋል ከተቅዋ የምታገኘው ثمر ከጀሃነም መዳን ነው
تسعا زتنيا وهي سبب دخول الجنة اللهم آمين كجهنم وتي جنة مقبية برنا وتقوى يقول الله تعالى الله من إلى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إتشن جنة أتشن لما أنه من نورسو من نسطو لما أنه من كان تقيا تقي له نبارياتشن جنة ورس يبالال اللهم اجعلنا منهم كنسو الله يادرقن أسرنيا وهي سبب قبول العمل عند الله الله يسرهم سرا صوم كم سجد كم يقبل زن تقوى مسفرتنا الله من إلال إنما يتقبل الله من المتقين الله سراوچن يقبلوا كنما انه تقي كونوا باريوچ الله سراهن يقبل زند تقي صالح مهون يتطبق بحال أسرع عندنا وهي سبب لنين رحمة الله يا اللهن رحمة إذنت لما جيت قدانو تقوان تملكتوت ብዙ የቆጠርን የተቅዋ ثمر አንተ አላህን ፈሪስቶን የዱንያ መአኺራን ኸይር ነው የምታገኘው ባጭሩ የአላህን ረህመት ዱንያ መአኺራም ላይ ታገኝ ዘንድ ተቅዋ መስፈርት ነው يقول الله تعالى الله ቁርአን ላይ ምን ይላል يا ايها الذين امنوا ان انت امناتችሁ ሙእመናን اتقوا الله اللهን ተጠንቀቁት ፍሩት وامنوا برسوله بملكتنياو ملاك ነው እመኑ ለምን يؤتيكم كفلين من رحمته እንዲህ ያደረጋችሁ እንደሆነ ምን ትታደላላችሁ نصيبين من رحمته كالله سبحانه وتعالى የእዝነት ዕጣ ይሰጣችኋል ويجعل لكم نورا تمشون به የምትራመዱበት ኑር አላህ ያደርግላችኋል في الدنيا والآخرة ويغفر لكم ወንጀላችሁን ይመራችኋል والله غفور رحيم الله መሐሪውና አዛኙ እሱ ነው كفلين من رحمته ሚለውን ዑለሞች ሲፈስሩ ምናሉ አይ نصيبين من رحمته ሁለት ዕጣ ይሰጣችኋል ማለት ነው نصيب في الدنيا በዱንያ ላይ የእዝነቱን ዕጣ ይሰጣል ሰጠህ ማለት ምን ማለት ነው አሉ يجعلك على صراط مستقيم ቀጥተኛ መንገድ ላይ ያስቀምጣል ويبغض اليك الكفر ወንጀልና ኩፍርን ያስጠላሃል ويحبب اليك الايمان ايمان እንድትወድ ያረጋል الدنيا لي نصيبين من رحمتك كأزنة الله كسته إين تاجني الله آخر ليس يدخلك الجنة الله سبحانه وتعالى جنة يسكبها يؤتيكم كفلين من رحمتك كأزنة اتآيسة أتشوهل የዱንያ ጣህ በቀጥተኛ መንገድ ትቆያለህ حسن الخاتمه አምሮ አኺራ ስተት ጀነት ታገኛለህ ከዛ ምን አለ ويجعل لكم نورا تمشون به የምትራመዱበት ኑር ያደርግላችኋል ዑለማ ምን አሉ ኑሩን في الدنيا الدنيا ላይ በብርሃን ነው የምትራመደው በቀጥተኛ መንገድ ነው ወደ ኸይር ነው የምትራመደው ونور في القبر ቀብር ውስጥ ስትገባ ዛ ጨለማ ያበራልሃል ونور على الصراط صراط እንደምትሻገር ኑር እየበራ ነው የምትሄደው يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الله قرآن ላይ እንዳለው يوم القيامة ሙእሚኖች ሴቶች ወንዶችን ታያለህ ኑራቸው ከፊት ከቀኝ ከግራቸው እየበራ ሲራጥን ሲያቋርጡ ታያለህ ይላል አላህ الله ከነሱ ያድርገን ተቅዋ ተቅይ የሆነ ሰው ይህን ثمر ነው የሚያገኘው ይህን ውጤት ይህን ትሩፋት ያገኛል بالدنيا بآخرام لي ليلو يتقوى ثمر بزونا والله وهي سبب لإعطائه الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل مدفون كحق كمدفو مليبت الله مليا جنزابي ستوال يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أن أنت مؤمنا إن تتقوا الله مسفرتهنو الله أنكو بتفرتو تتنققوت يجعل لكم فرقانا الله مليا يدرق الله جوال فرقان حقا كباطل اندتليو حرام نقر سيمت أبه وستقر اندليو يدرقال خير سيون اندتنساسا اندتقفاف الله يدرقال تقي يكون كالله وستلي مياسكم تل برهان الله نور الله مدفون كطرو تليو الله የትኛው መንገድ ነው ትክክል አይደለም ትረዳዋለህ ይህን ብርሃን ተሰጡ ዘንድ አላህን ፍሩት እንተተቁላህ መስፈርቱ ይሄ ነው አላህን ብትፈሩ ይህ ታይሰጣችኋል ይላል 13ኛ መጨረሻው ለሙተቆች ነው ይላል ወልዓቂበቱ ሊልሙተቂን የምንም ነገር ፍጻሜው ድሉ ለማን ነው አላህን ለሚፈሩ ባሮች ነው ሙተቆች ሁሌም የመጨረሻውን ድል የሚጎናጸፉት እነሱ ናቸው 14ኛ
ከአላህ ዘንድ የተከበርክ ትሆን ዘንድ ተቅይ መሆን አለብህ አላህ ምን ይላል ኢነ አክረመኩም ከናንተ ዘንድ እኔ ዘንድ የተከበረው عند الله اتقاكم አላህ ዘንድ የተከበረው እናንተ ውስጥ አላህን የሚፈራው ጌታ ነው አላህን የሚጠነቀቀው እኔ ዘንድ የተከበረው በሀብት አይደለም በዘር አይደለም በጎሳ አይደለም በአገር አይደለም አላህን የሚፈራ ኢነ አክረመኩም ከናንተ ውስጥ እኔ ዘንድ የተከበረው عند الله اتقاكم ከጌታችሁ ዘንድ የተከበረው ማን ነው አላህን የሚፈራው ነው وهي سبب البركات والرزق الله الله الدنيا ላይ ርዝቅ ይሰፋ በረካት ከአላህ ይወርድልህ ዘንድ በረከት ሰበቡ ተቅዋ ነው يقول الله تعالى الله قرآن ላይ ምን ይላል ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا نزا يكتماو نواريوچ يمندروا نواريوچ الله بيامنونا واتقوا الله بيتنككوا بفروت الله بيتبابكوت لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كسماي كمريتم بركات باوطانلاچو بركات ميلو هي جمع مؤنث السالم يلوتال جمع ني برولار نو هي بركات من السماء والأرض كسمايم كمريتم بركة እናወጣላቸው ነበር አሁን ግን ከተማው ሁላ ድርቅ ነው ሰው የኑሮ ውድነት ነው ያወራ ያለው አለይሰ ከذلك ኑሮ ውድነት ያወራን ያለን ሁሉም ነገር በየቀኑ ዋጋው እየጨመረ ነው በረካት ተነሳ ለምን ከተቅዋ ርቀናል አላህን ከመፍራት ርቀናል ወንጀል ውስጥ ተዘፍቀናል ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا اللهم بفرنا بيتنككوا انكفتوا نبر على لفتحنا انكفتوا علن لنسون كفت الله كسمايم كمريتم بوزو يهونا ردئتن بركة نورد الله علن حقيقة تقوى بوزو سمرنا يالله بوزو ترفاتنا يالله لما ساتر بزي بكانا بتشا باجرو الدنيا اخرام لي ياله خير ነገር ከተቅዮሽ መዝገብ ላይ መዝግበው በትክክል ታገኘዋለህ ስለዚህ ይሄን ፍሬ ለማግኘት ተቅይ መሆን አለብን አላህን ልንፈራው የሚገባ ጌታ ነው يقول هو اهل التقوى واهل المغفرة الله እኮ ሊፈሩት የሚገባ እሱ ነው የሚምርም እሱ ነው يعني هو اهل لان يتقى ሊፈሩት የሚገባ አላህ ነው هو أهل لأن يغفر لمن تاب إليه ودسم لتملس ممره مانه الله سبحانه وتعالى سيزي الله لنتنككو لنفراو يقبال الله سبحانه وتعالى وصية عند ستو نبياتنا من دستوت قدمت سلفوش الله انفروا بمالت يتلاعي وصية وجن ستوال أدرى بالوال وهذا عمر بن عبد العزيز تلاقو يعني يا أمستنياو خلفاء الراشدين وستاندو يهونوت عمر بن عبد العزيز من يلالو بتقوى سيازو عليك بتقوى الله اللهم بمفرات أدراه لحلو الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل أدرهن اللهم بمفرات الزهلو أنو ثلاندو قوادنياتو سيمكروت الذي لا يقبل غيرها السوان انجلي لا ما يقبلاته هنا الله يقبله كتقيوچ ነው ስራን ولا يرحم الا اهلها የሚያዝነው የተቅዋ ባለቤት የሆኑ ሰዎችን ብቻ የሆነችውን ولا يثيب الا عليها ደግሞ ምንዳ የሚሰጠው ተቅዋ ላይ ነው ከዛ አስከተለው ምን አሉ فان الواعظين بها كثير ምክር የሚሰጡት አላህን ፍራ ያሉ የሚሰጡት በጣም ብዙ ናቸው والعاملين بها قليل የሚተገብሩት ግን ተቅዋን ትንሽ ነው ይላሉ أي نعم والله يونتاتشو نو ሁላችን አላህን ፍሩ እንላለን ከኔ ጀምሮ አላህን አንፈራው አላህን አንተነከከው አንዱ ሰለፍ ለጓደኛው ወሲያ ሲሰጥ በተቅዋ ምን ይላል عليك بتقوى الله اللهم بمفرات አደራ ለሃለው فانها اكرم ما اخفيت وازين ما اظهرت وافضل ما ادخرت
اللهم بمفرات أدرى لهلو فإنها أكرم ما أخفيت كدبكو نجر هلو بلاج السنو وأزين ما أظهرت قلسك عركو نجر الله موابع السنو وأفضل ما ادخرت كاسكمتكو ككزنكو نجر هلو بلاجو تقوانو يلالو سلزي الله اللي مفرو يقبال يتم بوتا هنن هم منايو نمازج من المتقين كمتقوش نمازج الله انفرتو الله دمو يسطاچون ጸጋ ከታሪኮች አምድና ነሳለን አንደኛው ረጁሉን في عصرنا شاب تقي نقي በዘመናችን ስለተከሰተ አንድ የሚገርም ታሪክ ነው ይህን ታሪክ መጀለቱል ኢስላሚያ ኢራቅ ውስጥ ያለው ኢራቃው እንዲሳቶን የነበረው መጽሔት ያስተላለፈው ታሪክ ነው ይህ ታሪክ ምንድነው ስለ አንድ ለጋ ወጣት ነው ወጣቶች ተመልከቱት ይህን ታሪክ ይህ ወጣት ሐጅ ለማድረግ ወደ መካ ይሄዳል ወደ መካ ሄደበት ዓላማው ሐጅ አድርጎ በዛውም መናፊዕ ለኩም ጥቅም አለ ስላለ አላህ ሰርቶ ትንሽ ብር ይዞ ትዳር መመስረት ይፈልጋል ሄደ ሐጅ አደረገ ብዙ ሐጃጅ አለ ግን ስራ የለም 3 ቀን ይላል ይህ ሰው ሲናገር 3 ቀን ውሃ ዘምዘም ውሃ ብቻ እየጠጣው 3 ቀን በረሃብ አሳለፍኩ ይላል በሶስተኛው ቀን መረረኝና ካዕባ አሱር ሶላት ሰግጄ እንደወጣው በሩ ላይ ቆምኩ ከካዕባ ከዋናው ግቢ በሩ ላይ ስቆም ከረቀት በአረንጓዴ በር የታሰረ ቋጠሮ ነገር ተመለከቱ ከሐጃጆች ካንዱ የወደቀበት ንብረት ነው فذهبت إليه هجي أنساوت ففتحته سكفتو كوسط 200,000 ريال بجد ريال من بنيا 200,000 አካባቢ ማለት ነው 100,000 ሪያል የሚሸጥ ዳይመንድ እንቁ ነበር ውስጡ ደነገጥኩ ይዤው ተመለስኩና ቆምኩ በሩ ላይ አለ አላህ የሚፈራ ባሪያ ነኝ ከዛ ምን አለ والله አለ ይህ የዚህ ዳይመንድ ባለቤት የዚህ አልማዝ ባለቤት ከመጣ እሰጠዋለሁ አልኩ ምን ነው እኔ ይሄን ዳይመንድ አግኝቼ ከምደሰተው ደስታ የበለጠ ያ ሰውዬ በመጥፋቱ የሚያዝነው ስለሚበልጥ እመልስለታለሁ አልኩ ይህ ሰው ማንም አያየው ይህን ዳይመንድ ይዞ ሀገሩን ቢገባ ትዳሩን መሰርቶ ይኖርበታል ግን አላህ يراه الله ያየው ነበር አለም يعلم بان الله يراه الله ያየኛል ብሎ ፈራ ይህን ዳይመንድ ይዤ ጠበቅኩት ያ ሰውዬ እስኪመጣ ብዬ ከዛ አንድ በእድሜ ገፋ ያሉ ሽማግሌ እየሮጡ መጡ ያናስ ያ ጀማ የሰው ያለ ያገር ያለ እያሉ እየደንግጠው መጡ ጠጋልኩና ያ ሼኽ ማባሉክ ምን ሆነ አላልኳቸው ልጆይ ቶኝማ አቃውልቆ ጠፋኝ ምንድነው የጠፋችሁ በጨርቅ የታሰረ ነው ምን አይነት ጨርቅ አረንጓዴ ውስጡ ምን አለው እንዲህ አይነት ቅርጽ ያለው እንዲህ አይነት ፈርጥ ያለው ዳይመንድ ነው 100,000 ሪያል የገዛውት አንዲት ልጅ አለች ለሷ ስጦታ የገዛውት ዳይመንድ ነው አሉ ከዛ والله አወጣውና ይሄን ዳይመንድ خذه አልኩት ያዘው ብዬ ሰጠው ይሄ ወጣት ለዛ ሰውዬ ከዛ ይህ ተሐጀቡ ምን አይነት ዘመን በዚህ በተበከለ ዘመን የ100,000 ሪያል ንብረት አግኝቶ የሚሰጣል ወጣት ዛሬ በሚሰርቅበት ሰዓት በጣም ተገረምኩና 1,000 ሪያል አውጥቼ እንካበል የመስራች እንደሚባለው ባገራችን እንካብ ይሰጠው قال ان اجري الا على الله لا ከአላህ ጋርማ በ1,000 ብር አልላቀቅም አጅሬን ከአላህ ነው የምፈልገው አልቀበልም ማለት 100,000 ሪያል ትቻ 1,000 ብር ሊቀበል ነው ለአላህ ትቻለሁ አላህ ይሰጠኛል ትቶኝ ሄደ ይላሉ ሽማግሌው ይወጣት ትቷቸው ሄደ ከዛ ሼኽ ጋር ተለያዩ ከዛ ይወጣት ስራ ፈለገ ምንም ሊያገኝ አልቻለም በመርከብ ተሳፈረና ወደ ሀገሩ አቀና ይሰው ወደ ሀገሩ ሲያቀና መርከቧ መንገድ ላይ ያለች ከባድ ማዕበል መጣና ከቀይ ከግራና ወጣት መርከቧ ተሰባበረች አብዛኛው ህዝብ አለቀ የአላህ ቀደር ሆነና ይህን ሰው አላህ ሊያድነው ፈለገ ከሆነ የጣውላ ስባሪ ላይ አረፈና ውሃው ያሽከረከር ወደ ማያቀው አገር ወስዶ ጣለው ዳርቻው ወስዶ ጣለው ይህ ወጣት ምን ይላል የደከመ ሰውነቴን በደከመ እግሬ ተሸክሜ ወደ ማላቀው ከተማ መንደር አቀን ነው ይላል ወዛሽ መንደር ስገባ ይበለጸገች ናት አዝመራው ምኑ አትክልቱ መስጂድ የበዛባት ደስ የሚል ኢማናዊ አካባቢ ነበር ገባው فصليت في مسجده ከነሱ መስጂድ ሰገዱ ከዛው ማደርኩ የሆነ ምግብ አመጡልኝ በላው ከዛ አንዴ የተቀደደ መጽሐፍ አየውና ስጽፈው የተቀደደውን ፓርት ቁርአኑን ስጽፈው ሲያዩ መጽሐፍ ትችላለህ እንዴ አው ይችላል እንግዳ አስተምረናል እንዳለ ጽሁፍ አስተማርኳቸው ይላል አላህ በዚህ ሰበብ ኸይር ለኔ ያመጣልኝ ይላል شوف الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله يدغاغ ሰዎችን ስራ ይጥላል
ከዛ ይሰው ይሄን ጽሁፍ ከዛ በኋላ መጽሐፍ ሳስተምራቸው ቁርአን ሳነብ አረበኛ ሳነባዩ ትችላለህ አሉኝ አዎ እንግዳ ቅራን አሉ አገሩን ህዝብ አቀረውታል ከዛ የመስጂዳቸው ኢማም አደረጉኝ መኖር ስጀምር አገሬ ልመለስ ነው እንዴ ያደጋገጥሞኝ ነው አጋጣሚ ዘይ ገበው ስላቸው ላ አትደም በጭራሽ አሉኝ ማግባት አለበት ያው እኔ ምን ኢኮኖሚ አለኝ ስራ እንሰጣለን ቤት እንሰጣለን ጥሩ ሷልህ ትጅማለች እሷን ታገባለህ አሉኝ በጣም ተደናገጥኩ እሺ አልኳቸው ከዛም የሰርግ ቀናችን ደረሰ ይላል ከገሪቱ ካሉ ሷልህ ሴቶች ውስጥ አንዷን መረጡልኝ ይላል ከዛ እቺን ሴት አገባዋት ማታ አገባውና ይላል የሚገርመው ታሪክ እዚህ ላይ ነው ማታ እሷ ጋር የጫጉላ ምሽታችን ላይ እንደገባው ከኔ ወደፊት ለፊት ቢጃማዋን ለብሳ ወደኔ ስትመጣ አንገቷ ላይ ያየሁት ጌጥ ማርኮኝ ደንግጬ ቆምኩ ይላል መካ ላይ የተውኩት ያነ ዳይመንድ አንገቷ ላይ ተንጠልጥሎ ነበር ፈኸሽልት ደነገጥኩ ያ መካ ላይ የጣልኩት የ100,000 ሪያል ዳይመንድ ነው 100,000 ሪያል ነው የሚሸጠው ደነገጥኩ ከዛ አባቷን አስጠሩልኝ አልኩ አንድ መጥቶልኝ አባትዬ እኔ መረስተውኝ ያረስቻቸዋለሁ ያ ሼህ ከዚህ አመት በፊት ሐጅ አድርገ ነበር እንዴ አልኩት አዎ አለኝ ምን ገጠመ እስኪ ታሪክ والله ልጅ አለኝ እኔ መካ ውስጥ ያለችኝ እንደምታየው ሀብታም ነኝ ያለችኝ እቺ ሴት ልጅ ብቻ ናት እሷን ላስደስት የ100,000 ሪያል ዳይመንድ እንቁ ገዛውላት ገዝቼላት ይሄን አልማስ ስመጣ መንገር ላይ ጠፋኝ ከዛም فوجدت رجلا من الصالحين አንድ ደግ ወጣት ከሷልሖች አላህ የሚፈራ ወጣት ይዞት አገኘሁት ከዛም እንካ ብሎ ሰጠኝ ምልክቱን ስነግረው አውጥቼ 1000 ብርን ከይመስራችሁ ይምሰጠው አልቀበልህም አለኝ እምቢ ብሎኝ ሄደ ያኔ ለአላህ ዱዓ አደረኩ ያ ረቢ ኢለቂቱ هذا الرجل ازوج بهذا البيت ይሄን ልጅ አገናኘኝ እንጂ ለዚህ ወጣት ነው እቺ ልጅን ምድራት አንደኛው ልጅን ብዬ ዱዓ አደረኩ ይሄን ልጅ አጣው ትላንት አጋባሁ አለው ይህ ወጣት ታሪኩን አስታወሰው ለዚህ ሰውዬ እኔ እኮ ነኝ ዲብዬ ሰጠው እዚህ ቦታ ላይ አታስተውስ እንደ አዲስ አማችና ልጅ ተቃቅፈው ማልቀስ ጀመሩ ከዛ ህዝቡ ያካባቢው ሰው ይሄን ታሪክ መጣው ከሐጅ ሲመለሱ ይነግሯቸው ነበር መካ ውስጥ አንድ ያገኘው ወጣት አለ አላህ እሱን ቢያገናኝ ለሱ ነበር ምድረው ይሉ ነበር አላህ ዱዓቸውን استجابه እንዳደረገላቸው አወቁ ያገሩ ሰው ተላቀሰ حتى سمع الاصوات في انحاء الجزيره ከዳር ከደሴቱ ዳርቻ እስኪሰማ ድረስ ያገሩ ህዝብ ተክቢር አደረገ አላሁ አክበር ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله የሚፈራ አላህ መውጫ ያበጅለታል አላህ የደጋግ ሰዎችን ስራ አይጥልም من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه الله سبحانه وتعالى لا الله ሲል አንድ ነገር የተው አላህ የተሻለ ይተካለታል ይህ ወጣት ምን ይላል ታሪኩን ሲጨርስ እኔ ይሄን ዳይመንድ ይላል አላህ ያየኛል ብዬ አላህን ፈርቼ ለአላህ ስልተውኩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ዳይመንድ ከውብ ኮረዳ ጋር ከሷልህ ሴት ጋር መለሰልኝ ይላል ለአላህ ስልተውኩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከምታምር ሷልህ ሴት ጋር ብሎ መለሰልኝ رأيتم التقوى الله ያየኛል ለአላህ ስልተው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተሻለን ይተካልሃል اللهم اجعلنا منهم نعم النماذج الثاني ሁለተኛው አላህን ተቂይ ሆነው በመፍራታቸው አላህ ትልቅ ዱንያ ላይ ታይሰጣቸው ሰው መሐመድ ይባላል ስሙን ግን ህዝቦች ምን አሉት ከሆነ ክስተት በኋላ መሐመድ አልሚስኪ አሉት መሐመድ ሚስክ አሉት ሚስክ ማለት የቆንጆ የሚሸተው ሽታ ታውቃላችሁ የሚጨሰው መሐመዱን አልሚስኪ መሐመድ አልሚስኪ አሉት መሐመድና ሚስክ ምን አገናኛቸው ታሪኩ መሰላቸው ዑለማዎች ታሪክ ዘገባ ላይ ሲዘግቡት መሐመድ የሚባል የአላህ ፈሪ ወጣት አለ يا شباب الأمة اسمعوا هذه التاريخ ይህ ወጣት እቃ ያዞረ ነው የሚሸጠው ልክ እንደኛ ሱቅ በደረቴ እንደምንለው እቃ ይዞ ያዞረ ነው የሚሸጠው ከዛ አንዴ በአንድ ሀፍታም ግቢ ሲያልፍ እቃ ትገዛላችሁ ብሎ ሲጠይቅ የዛ ቤት አስተዳዳሪ ሴት ናት በጣም ሀብታም ናት ግባ እቃውን ልግዛህ አለችው ሰው ያለ መስሎት ይሰው ዘው ብሎ ሲገባ በሩን ዘጋችሁ ከረከረችውና እቃውን ከገዛ በላይ ብር ሰጣለሁ ከኔ ጋር ግንኙነት ታደርጋለህ ዚና ትሰራለህ ይወጣት ደነገጠ አላህ የሚፈራ ትልቅ ወጣት ነው ከዛ ምን ሊያደርግ ነው እምቢ ሲላት እጮሃለሁ አሰዛሃለሁ አንተን ተራዳህ የሚያምነህ የለም እኔ ግን አገር ነው የሚቀበለኝ ሊደፍረኝ አስገድዶ ሲል ነው ጩህ የመጣችሁ ላለው
አሁን ወሰናለችው እምቢ ብሏት ሊወጣ ቢል ጩሃ ልታስዘው እሺ ቢላት ከአላህ ጋር ሊጣላ ነው ያጣብቂኝ ውስጥ ገባ ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا አላህን የሚፈራ ግን አላህ መውጫ ያበጅለታል ከዛ ምን አላት እንዲህ ብዬ እንግዳ ካንቺ ጋር ልገናኝ ማንቺን ከምትሰይ ሰው ጋር ሽንት ቤት ልግባና ንጽህናዬን ጠብቄ ልውጣላት ሽንት ቤቱ እንደኛ እንደ ድሮ አይደለም ውስጥ ነው ቤት ውስጥ ነው ገባ እዛው አካባቢ ነው የሚጸዳዱት ገባና ውስጥ ገብቶ አላሁ አክበር ይከብዳል ልታወራው እንኳን ያንን ያነሳ አካሉ ላይ ለቀለቀው ሙሉ አካሉን ለቀለቀው ይሄ ወጣት ከዛ ይሄው ተጸዳድቻለሁ ብሏት ወጣ ሲወጣ ስታየው አስጠላት ውጣልኝ ነው ምን እብድ እየመታች ውጣልኝ ይሄ ወጣት በሩን ከፍቶ ወጣ ልከፍቶም እንደወጣ አይኑን ቀና አድርጎ ያ ረብ ይሄው በመውጫው አውጥተኛል ህዝቤ ግን ይሄን የለቀለኩትን ቆሻሻ እንዳይኝ ሰትረኛል አላህ Subhanahu wa ta'ala الله سبحانه وتعالى يقول العلماء فغير ذاك الأوساخ إلى مسك الله سبحانه وتعالى هين ቆሻሻውን ወደ ሚስክ ለወጠለት አላህ ይወጣት ቤት ሄደ ሻወር ወሰደ ማንም እንዳየው አላህ አደረገ ቤት ገብቶ ሻወር ከወሰደ በኋላ فانبثق المسك من جسده ከአካሉ ሚስክ መውጣት ጀመረ መስጂድ ይገባል መሐመድ ገብቶ ነበር ነው የሚባለው ቤት ውስጥ ይገባል አካባቢ ሚስክ እንዲያወድ አላህ አደረገ እስኪሞት ድረስ አካሉ ሚስክ ይሸት ነበር ስብሰባ ከተገኘ መሐመድ አልሚስኪ መኖሩ የሚታወቀው በሽታው መስጂድ ከገባ አወል ሶፍ ካለ በሽታው ወጣ መስጂዱ ኑር ይሸት ነበር እስኪሞት ድረስ ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله موجع بجلتال كن تقيا في الدنيا الله فريهون ሁሌም ዱንያን ጥላት ትወጣለህ አላህ ምን ፈራ ባሮች እንሆን እኔ ምን እናንተ ሰይድና አሊ ምን ይላሉ እንደመደምደም ያመለው አንዴ ወደ ቀብር ሄዱና ቀብሩን ሁሉ ሞተዋል ህዝቡ መቃብሩን አዩና እናንተ ቀብር ነዋሪዎች ያሉ ባለቤቶቻችሁን ሌላ ባላገባቸው ንብረታችሁ ተካፈለ ተወረሰ ሱቃችሁ ለሌላ ተወረሰ ይሄ ነው እንግዲህ ከዱንያ ያለው ዜና የናንተ ዜና ምንድነው የቀብሩ ዜና አሉ ከዛ ሰይድና አሊ ትንሽ ቆይና ምን አሉ والله አሉ የመናገር አላህ ቢፈቅድላቸው ኑሮ ለቃሉ ተቅዋ እኛ ዘንድ የሚጠቅመውማ ተቅዋ ሆኖ አግንተነዋል ይሉ ነበር አሉ ስለዚህ ምንም ነገር የሚጠቅም የለም ኢላ ተቅዋ ወደ አላህ ተቅዋን ይዘምህድ አለብን ንጹህ በሆነሽ ቀልብ በአላህ ፍራቻ አላህን ልንገናኘው ይገባል እንግዲህ طريق التقوى ተቅዋ የምናዳብርበት መንገድ ምንድነው አላህ ያየኛል የሚለውን ሐሳቡት ውስጣችን ማስቀመጥ ሁለተኛው ዱዓ ማድረግ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቅዋን ይለምኑ ነበር اللهم إني أسألك التقى ይሉ ነበር አላህ እኔ ፍራቻህን አንተም መጠንቀቅን ለምንሃለው ነው ዱዓ ማድረግ አለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔም በተናገርኩት እናንተም ባዳመጣችሁት የምንጠቀም እንሰራበት ያድርገን اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك التقى اللهم إنا نسألك المراقبة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ألف قلوبنا اللهم ألف قلوبنا اللهم وحد صفوفنا اللهم نعوذ بك من التفرق والشتات وأنت أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى